अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। और ये वही एपिसोड है जिसका आप सब बेसब्री से कर रहे थे इंतज़ार। जी हाँ जनाब, आज इस नावल की आखिरी किस्त है। तो बढ़ते हैं नावल की आखिरी किस्त की जानिब। इस नावल की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर, खुशी फ़ातिमा और हमिंग गर्ल ने। नावल का नाम है खुशबू का सफ़र। मुसन्निफ़ा है आलिया बुखारी। आखिरी किस्त। बाहर के रुख पर खुलने वाली खिड़की कई दिन से बंद पड़ी थी। तनवीर होता नहीं था अमूमन, और वह खुद अकेलेपन के खौफ का शिकार। मगर आज बहुत कुछ नया था। शहवार ने चंद लम्हे सनसन करती हवा के झोंके अपने चेहरे पर महसूस किए और फिर फ्रेश सी मुस्कुराहट लिए वहाँ से हट आई। सामने लगे बड़े से शीशे में उसी का अक्स नज़र आ रहा था। अभी अभी बड़ी देर लगाकर तैयारी ख़त्म की थी, मगर इत्मीनान अभी भी नसीब नहीं हुआ था। शहवार ने लिपस्टिक डार्क करते हुए खुद को गौर से देखा। इतना मेकअप किए जाने के बाद वो खासी गवारा लग रही थी। सो बाकी नंबर उसने खुद ही बढ़ा लिए। आज बहुत दिन बाद वो इस तरह तैयार हुई थी और तनवीर की दिल से मुंतज़िर। उसने आने में देर भी नहीं लगाई। बहुत फ़िक्रमंद रहा तुम्हारी तरफ से, दवा ले ली थी वक्त पर। बहुत नरमी और मोहब्बत से आजकल वो उससे बात करने लगा था। अगर मैं मर भी रही होती तो शायद खड़े होने की एक और कोशिश कर ही लेती। वो सोच कर ही हल्के से हंसती। बस इसी तरह खुश रहा करो। बड़ी मुश्किल से तबीयत संभली है तुम्हारी। अब ज़रा सी भी टेंशन लेना अच्छा नहीं है। वक्त पर खाना, वक्त पर सोना। पता है डॉक्टर ने क्या कहा है। तनवीर ने बड़ी मोहब्बत से उसकी तरफ देखा था। मुझे नहीं जानना, मेरे लिए यही बहुत है कि तुम मुझसे वैसी ही मोहब्बत करते हो आज भी तनवीर। वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराई। मैं हमेशा ही तुमसे मोहब्बत करता रहा हूँ शहवार, मगर तुम मुझे समझ ही नहीं सकी। अगर कुछ कहता हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी और अपनी भलाई के लिए। जज्बाती हूँ। तुम्हारी अपनी तरफ से बेपरवाही मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। बस यही मेरा कसूर है। वो उसके बिल्कुल ही करीब बैठा था। शहवार की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। पिछले सारे दिनों में तनवीर ने जिस तरह उसका ख्याल रखा था, मोहब्बत से तीमारदारी करता रहा था, वो सब मिल मिलाकर आपस के गिले शिकवे बड़ी हद तक ख़त्म कर रहे थे। फिर कसूरवार सिर्फ वो अकेला ही तो नहीं, खुद उसकी अपनी तुनक मिजाजी भी बात को कहीं से कहीं पहुंचाने में सेकंड नहीं लगाती थी। शहवार ने पूरी ईमानदारी के साथ खुद को भी बावर कराया और तनवीर के सामने भी एतराफ़ करने में देर नहीं लगाई थी। मैंने सारी उम्र सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया तनवीर, मगर पता नहीं क्यों मैं तुमसे दूर होती चली गई और तुमने मुझे रोका भी तो नहीं, लेकिन जाने भी तो नहीं दिया। वो उसका वालेहाना अंदाज याद करके खुद ब खुद मुस्कुराई। करीब बैठे तनवीर आलम के पास आज भी औरत को ज़ेर करने का सबसे बड़ा हथियार था। जब तुम इस तरह मुस्कुराती हो तो मुझे पता नहीं क्यों हसद सा होने लगता है। सच बताओ, तुम मेरे ही बारे में सोच रही हो ना। इस बार शहवार खुलकर हंसती। अच्छा ये बताओ, घर का क्या हुआ। अब खरीदने में देर नहीं करो तनवीर। पैसा पास है तो जल्द से जल्द ये काम हो जाना चाहिए, वरना एक बार फिर खर्च हो गया तो। हो जाएगा घर भी, फिक्र मत करो। देख रहा हूँ रोज़ाना स्टेट एजेंसी वाले के साथ। अब एकदम तो फैसला नहीं होता ना। उसने बेपरवाही से हाथ हिलाकर जैसे मक्खी उड़ाई थी। शहवार ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर खामोशी रह गई। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं पैसे वहाँ बैंक में महफूज नहीं है तो मैं तुम्हें ला देता हूँ वापस। अपने पास रख लो। जब घर का सौदा होने लगेगा तो मैं तुमसे ले लूँगा। बहुत दिनों बाद शायद वो फिर हल्की सी खफगी का इजहार करने लगा था। शहवार को अपनी गलती का और भी शिद्दत से एहसास हुआ। मैं और तुम अलग थोड़ी हैं तनवीर, और पैसे यहाँ घर पर रख कर करना भी क्या है। बहुत बड़ी रकम है। मैं तो सिर्फ घर लेने में जल्दी करना चाह रही थी। उसके लहजे में और भी इनकसारी उतरी। चाहा तो मोहब्बतों का ये दौरानिया उसे बेहद अजीज़ हुआ था। कहा ना फिक्र मत करो, जब असल मसला हल हो गया है तो ये तो मामूली सी बात है। वो आजकल अच्छे मूड में रहता था, वैसे ही जैसे इस रिश्ते की हर नई इब्तिदा पर। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, सैफुल इस्लाम तुम्हारे उस बाप से तो लाख दर्जे बेहतर है जो सारे खजाने पर सांप बनकर बैठा है। मरता भी तो नहीं। अपनी बात पर वो संगदिली से खुद ही हंस दिया। वो मेरे बाप है तनवीर, कम से कम इतना तो ख्याल कर लो। उसके अपने दिल में बाप के लिए बड़ी वाजिबी सी इज्जत रह गई थी, लेकिन तनवीर की हंसी उसे पिन की तरह चुभी। वो एक बार फिर हंस दिया। बुरा क्यों मानती हो? अगर तुम्हारे बाप की बुराई करता हूँ तो तुम्हारे साहब शौहर की तारीफ़ भी तो कर रहा हूँ। सच्ची क्या ये सखी इंसान है। कर भला तो हो भला। वाह। वो बड़े मूड में था, लेकिन शहवार को उसकी ये दूसरी बात और भी बुरी लगी थी। मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से सैफ से पैसे मांगे हैं तनवीर, वरना तुम्हें अच्छी तरह पता है कि इससे पहले मैं तुम्हें कई बार सख्ती से मना कर चुकी थी, मगर इस बार फिर तुम्हारी मोहब्बत मुझसे ये करवा गई। तुम मेरी मोहब्बत में बार बार ऐसा ही कर सकती हो शहवार, और करोगी, मुझे यकीन है।
वो मुस्कुराते हुए उस पर झुकने लगा था कि शहवार ने रोका। तुम्हें लगता है कि किसी से पैसे मांगना बहुत आसान है तनवीर? अपने बाप या शोहर से तो हर औरत मांगती ही है। मेरे शोहर तुम हो, तुमसे मांगूं तो दोगे? उसका लहजा बेतासुर था, मगर तनवीर के बुरा मान जाने के लिए काफ़ी था। बस दे दिया ना ताना। इसी बात से नफरत है मुझे। पहले भी तुम्हारी यही हरकत हमारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना चुकी है। ये तो मेरा ही ज़र्फ है जो मैं प्यार मोहब्बत से दोबारा सब कुछ नॉर्मल करने में कामयाब हुआ हूँ, वरना तुम तो पूरी जहनी मरीज़ बन चुकी थी। मगर तुम हमेशा की नाशुक्री हो शहवार। ये मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ गुजारा कर रहा हूँ, मेरे साथ या मेरे मांगे हुए पैसों के साथ। वो बमुश्किल ही खुद को कहने से रोक पाई। जो कुछ बड़ी देर बाद ठीक हो पाया था, उसे दोबारा पहले जैसा हो जाने में सिर्फ लम्हे की देर थी। सो उसने उस नहूसत भरे लम्हे को खामोशी से गुजर जाने दिया। सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। वो एक बार फिर माजरत कर रही थी। तनवीर ने बड़ी बेरुखी से उसकी तरफ देखा। ठीक है, लेकिन ये इस तरह की तंजिया बातें तुम्हारी फितरत का हिस्सा बन चुकी हैं शहवार। मुझे डर है कि मैं फिर से खुद पर कंट्रोल ना खो दूँ। एक खुली वार्निंग फिर से शहवार के हिस्से में आई। इस बार वो किसी आदी मुजरिम की तरह खामोश ही रही, न तरदीद न तस्दीक। तनवीर बदमज़ा होकर उठ खड़ा हुआ था। मैं चलता हूँ, एक और घर दिखाने का वादा किया है स्टेट एजेंट ने, बहुत तारीफ़ें कर रहा था। मैं भी चलती हूँ, अच्छा होगा तो सौदा पक्का कर लेंगे अभी इसी वक्त। उसने ज़िंदगी में भरपूर दिलचस्पी महसूस की। तुम? वो ज़रा रुका। अब तक एक भी घर तुमने मुझे नहीं दिखाया है तनवीर, मुझे भी साथ ले चलो ना प्लीज़। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन खुदा के लिए अगर घर पसंद आ भी जाए तब भी बेताबी का इजहार मत करना स्टेट एजेंट के सामने। फ़ौरन ही भांप कर कीमत बढ़ा देते हैं ये लोग। खिलाफ तवक्का वो बड़ी आसानी से माना था। शहवार बड़ी फुर्ती से उठकर फिर से ड्रेसिंग टेबल के आगे जाकर खड़ी हुई। परफ्यूम का स्प्रे, लिपस्टिक और भी गहरी, उसमें जैसे नौमर लड़कियों वाली फुर्ती आई थी। तहमीना की कॉल उसे उस वक्त मिली जब वो काउंटर पर खड़ा उस सेल्समैन के सबसे ज़्यादा अहमकाना सवाल का जवाब दे रहा था। मुझे आपका पैगाम मिला था सैफ, बहुत खुशी हुई कि आपने याद किया, फरमाएं। वो उसके साथ उसी मुअद्दबाना अंदाज में अमूमन बात करती थी। सेल्समैन को हाथ के इशारे से रुकने का कहकर वो तहमीना की तरफ मतवज्जा हुआ। बस ऐसे ही मिलने को दिल चाह रहा था। किसी वक्त ऑफिस आओ तो फिर बात करेंगे इत्मीनान से। आप कहें तो मैं अभी आ जाती हूँ, 1 घंटे तक। उसके लहजे में हल्की सी बेताबी थी। सैफ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। ठीक है, मैं अभी ऑफिस ही जा रहा हूँ, फिर मुलाकात होती है 1 घंटे बाद। बात ख़त्म करके उसने मोबाइल ऑफ किया। काउंटर के दूसरी तरफ खड़ा सेल्समैन सामने सामान का ढेर लगाए उसके फारिग होने का ही मुंतज़िर था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था सर कि ये सारा सामान इस महीने में आप तीसरी बार ख़रीद रहे हैं, मतलब 3 हफ्तों में 3 बार, और इससे पिछले महीने भी 5 दफ़ा आप यही लिस्ट लेकर आए थे। खैरियत तो है ना? वो ज़रा राजदाराना अंदाज में फिर पूछ रहा था। मतलब? सैफ ने खुद को अजीब सी सूरत हाल में महसूस किया था। आपके स्टोर पर पाबंदी है क्या ज़्यादा सामान खरीदने पर, या फिर आप लोग इस सब पर कोई इनामी स्कीम वगैरह शुरू कर रहे हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रहा था। असल में आजकल आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ भूल रहे हों। वो इस तरह फ़खरी अंदाज में देख रहा था जैसे दाद का मुंतज़िर हो, मगर सैफ कुछ छीप सा गया। कुछ नहीं, मेहमान वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, इसलिए। बहुत सालों से वो यहाँ का रेगुलर कस्टमर था, मगर आजकल जैसी बाकायदगी। सेल्समैन मुतमईन हुआ था या नहीं, लेकिन शुक्र है मज़ीद सवाल करने के बजाय बिल बनाने में मसरूफ़ हो गया था। सैफ की निगाह एक बार फिर पूरे स्टोर का जायज़ा लेकर वापस आई। आज भी सिर्फ नाकामी। गाड़ी में सामान रखने से लेकर वहाँ से चल देने तक उसकी निगाह ने बेताबी से उस रवां-दवां सड़क पर चलती गाड़ियों में उस एक चेहरे को ढूंढा, मगर वो अफसरदगी से मुस्कुराया। प्रोफेशनल ज़िंदगी में कामयाबियों की इंतहाई हद को पहुंचता ग्राफ पर ज़ाती ज़िंदगी में आज भी वही महरूमियत भरा मंजरनामा था। इतने दिन की तगोदो भी ला हासिल। काश उस रोज़ में ज़ारा के बारे में कुछ और जान पाता। आखिर उस छोटी सी गुफ्तगू को तूल भी तो दिया जा सकता था ना। रह रहकर उसे खुद पर ही गुस्सा आता था। भला ये ज़िंदगी कोई टीवी पर चलता ड्रामा या फिर रिसाले में पढ़ी जाने वाली कहानी तो नहीं, जहाँ बाआसानी इत्तफाकात से लोग मिलते रहते हैं। धत, एक हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई थी। कहाँ ढूंढूं मैं इस चारों तरफ बेतहाशा फैले शहर में उस एक लड़की को। दिल एक गहरे एहसास तन्हाई में डूबा हुआ था और वह खुद अपने आप से भी शर्मिंदा। एक मैच्योर उम्र तक पहुंचकर भी दिल उस एक निगाह वाली थ्योरी के ज़ेरे असर आया था। ऑफिस में तहमीना पहले से मुंतज़िर थी। सैफ को उसे देखते ही धचका सा लगा। क्या हाल बना रखा है तुमने? क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या? वो हंसती। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो मायूस हुआ हूँ तुम्हें देखकर। वो कहता हुआ अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा। ऐसे डल होकर रहोगी तो काम कैसे करोगी शुरू? काम मिल कब रहा है सैफ सर?
जो एक बार आउट हुआ सो हुआ, फिर कोई नहीं पूछता उसे। आप छोड़ें, ये बताएं बुलाया क्यों? सैफ इतनी सी देर में चाय का कहकर फारिग हुआ था। यहाँ कुछ प्रोजेक्ट हैं, अगर मुनासिब समझो तो हमें ज्वाइन कर लो। उसने सख्त हैरत से सैफ की तरफ देखा था। हाँ तुम, और मेहरबानी करके ज़रा मुंह बंद कर लो जो हैरत से अब तक खुला है। तहमीना ने झींप कर सर को हल्के से झटका। सैफ की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। मुनासिब समझो तो कल ही से ज्वाइन कर लो, कोई परेशानी नहीं होगी, ये मैं यकीन दिला सकता हूँ। आपके साथ क्या परेशानी हो सकती है? ये तो मेरे लिए एहसास की बात है कि मुझ जैसी नाअहल। नो जज्बातियत प्लीज़, ये बताओ काम शुरू कर रही हो ना? फिर यार हम तुम्हें एडवांस पे कर देते हैं अभी अभी। सैफ का इसरार बढ़ने लगा, तभी अचानक वो जैसे किसी हकीकत से रोशनास हुई। दिल में ख्याल बेसाख्ता आया था, आप मुझ पर रहम खा रहे हैं ना, तभी इस तरह इसरार करके बुलाया है ना? यही बात है ना? मैं तुमसे काम करवा रहा हूँ तहमीना, कोई खैरात नहीं बांट रहा। बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो तुम? वो नाराज़ सा हुआ, वो सर झुकाए उसकी बात सुने गई। सैफ ने देखा उसकी गोद में रखे हाथों पर आंसुओं के चंद कतरे फिसल कर गिरे थे। वेरी सॉरी तहमीना, मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने तो सिर्फ तुम्हें कुछ काम देना चाहा था। तुम नहीं करोगी तो किसी और से करवाऊंगा। इसमें मदद वगैरह कहाँ से आ गई? ये तो सीधा साधा बिजनेस का असूल है। प्लीज़ रो तो मत। उसका थमाया हुआ पानी का गिलास घूंट घूंट करके ख़त्म करती रही। इससे पहले तो आपने कभी मुझे काम नहीं दिया। कितनी बार मैं आई थी आपके पास, कितनी खुशामदें की, मगर हमेशा मना ही किया ना आपने। ग्लास वापस रखते हुए उसने अपने तौर पर खासी भारी भरकम सी दलील दी थी, मगर वो ज़रा भी शर्मिंदा नहीं हुआ। उस वक्त मेरे पास कोई काम नहीं होगा तुम्हारे लायक, अब है, इसीलिए कह रहा हूँ तुमसे। बात को समझा करो तहमीना, और खुदा ना करे तुम में क्या कमी है जो मैं तुम पर एहसान करने चला हूँ। इतनी बदगुमान क्यों होती जा रही हो? तहमीना अब भी रुख मोड़े दूसरी तरफ ही देख रही थी। वो एक लंबा चौड़ा सा लेक्चर शुरू कर चुका था। लुब्बे लुबाब महज तहमीना को जॉब देने के लिए आमादा करना था। सो फिर आ रही हो ना कल से? इस बार उसने पूरे यकीन से पूछा था, मगर वो इस बार भी नफ़ी में सर हिला रही थी। मेरा ख्याल है कि सैफ मुझसे अब काम नहीं होगा। मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं रही है। अब कोशिश करूँ तब भी शायद नहीं। ऐसा क्या है जो उसे इस दर्जा मायूस कर चुका? हमदानी का रवैया या फिर कैरियर में आई नाकामी? वो उसके झुके सर को गौर से देखे गया। एक और आइडिया भी है मेरे पास। किसी ख्याल से सैफ के लहजे में दबा दबा सा जोश उतरा। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? सारे मसले ही ख़त्म हो जाएंगे। इतनी प्यारी शक्ल है, कोई भी अच्छा लड़का। तहमीना का ज़ोर ज़ोर से धड़कता हुआ दिल मद्धम पड़ा। और वो अच्छा लड़का, काश वो खुद अपने आप को पेश करे तो वो आंखें बंद करके उस लम्हे साथ चल देने के लिए तैयार थी। एक खुशगवार सा इम्कान चंद लम्हों के लिए उन दोनों के बीच आकर ठहरा। तहमीना की निगाह झुकी थी। भला क्या सोच रहा है? चंद लड़के हैं मेरी निगाह में, मैं मिलवा दूंगा एक दूसरे को अच्छी तरह देखे जाने बगैर तो ये काम। तहमीना ने निचला होंठ दांत तले दबाया। आपको जहमत की ज़रूरत नहीं है सैफ। एक बहुत अच्छा शख्स मुझे प्रपोज कर चुका है और मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती भी हूँ। गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो वाकई दिल से खुश हुआ था। कौन है, क्या करता है? वैसे अब देर मत करना तुम शादी में, ऐसे काम जितनी जल्दी हो जाएं बेहतर हैं। नसीहतें, हदायतें। तहमीना को यह बुजुर्गाना अंदाज फिलवक्त तो जहर लगने लगा था, सो उठ खड़ी हुई। वैसे वक्त तो आप भी बहुत ज़ाया कर चुके हैं, कुछ इस बारे में भी सोच लें। वो उसका जवाब सुने बगैर कमरे से निकली थी। हुस्ना बेगम का फ़ोन आया हुआ था और इतनी देर में मजाल है जो एक जुमला भी उन्होंने ढंग से पूरा किया हो। रोना, हिचकियाँ उनकी कही हर बात को अधूरा कर रहा था। रिलैक्स हो जाएं अम्मी, रोएं तो मत। तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती आपकी। बीपी शूट अप ना कर जाए, खुदा ना करे। वो अब तक ठीक ठाक परेशान हो चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ मामला कुछ और ही था। पहाड़ में गई मेरी तबीयत, ये दिन देखना किस्मत में लिखा था, इसलिए ज़िंदा बैठी हूँ, वरना मर मुरा चुकी होती अब। तुम्हारी शादी के बाद वैसे भी मेरे पास ज़िंदा रहने की क्या वजह बाकी रह गई थी, मगर ये ज़िल्लत जो किस्मत में लिखी थी वो बमुश्किल अपने रोने पर काबू कर पाई थी। सारा को थोड़ी सी तसल्ली हासिल हुई। अब्बू को खबर है इस बात की? मेरा मतलब जैन ने कुछ कहा उनसे? पता तो उन्हें है ही, कब से ये चक्कर चल रहा है। आखिर साफ कह चुके हैं पहले ही कि वो ना इस लड़की को घर में रखेंगे और ना ही जैन से कोई ताल्लुक बाकी रहेगा। तो मैं तो बस यही दुआ करती थी कि वो लड़की खुद ही पीछा छोड़ दे जैन का, मगर सुकून का छोटा सा वक्फा गुजारकर वो फिर से रोना शुरू हो चुकी थी। सारा के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। हो जाएगा सब ठीक, देखें पहले भी तो आखिर तहमीना की मंगनी हो गई थी ना, अब भी पीछा छोड़ देगी वो जैन का। ये लड़कियां अपने कैरियर की ज़्यादा फिक्र करती हैं, ऐसे ही वक्ती सा सिलसिला है। जैन कौन सा करोड़पति है जो वो उससे शादी ही करेगी? गो उसे अपनी कही बात पर खुद भी कुछ ऐसा भरोसा नहीं था, लेकिन उनकी तसल्ली के लिए कुछ ऐसा ही कहना ज़रूरी था।
वो फिर भी मुतमईन नहीं थी। तुम नहीं समझोगी, मैं देख रही हूँ ज़ैन के अतवार बिल्कुल उस लड़की के ज़ेरे असर आ चुका है। तकरीबन रोज़ाना ही मुलाकातें हो रही हैं। आधी रात को भी वो बुलाए तो ये सर के बल जाने के लिए तैयार रहता है। और कल रात तो इसने बिल्कुल साफ कह दिया है मुझसे। सारा को एक बार फिर उनके नॉर्मल होने का इंतज़ार करना पड़ा। वो बहुत जल्द शादी कर रहा है उस लड़की से। कल रात उसने मुझे बता दिया कि वो अब काम करना छोड़ चुकी है, और ये कि अगर हम उसकी बीवी को कबूल नहीं करेंगे तो वो कहीं भी दूसरा घर लेकर रह लेगा। सुना तुमने? अपने इकलौते भाई और हमारे इकलौते बेटे का फैसला। एक बार भी तो उसे हमारी तन्हाई और बुढ़ापे का ख्याल नहीं आया। उस लड़की ने कोई तावीज़ घोल कर पिला दिया है उसे ज़ारा, मुझे पूरा यकीन है। तोहमात और वसवसों में लिपटी फिल वक्त सबसे ज़्यादा राइज सईफुल एतकादी। सारा ने एक गहरी सांस ली। ज़ैन ऐसा नहीं है अम्मी, अगर वो शादी कर भी लेगा तब भी हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ये लिख कर रख लें आप। वो बुरी तरह झंझलाई। क्या करना है ऐसी खाली खुली मोहब्बत का, जब ना कोई अरमान पूरा हो ना आरजू। अरे इस दिन के लिए औलाद की तमन्ना करते हैं क्या कि बुढ़ापे में इन खाली घरों की दीवारें तकते हुए मौत की नींद सो जाएं। मुझे तो कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा ज़ारा, अगर ज़ैन ये कर गुजरा। इस बार वो इस तरह रोई कि ज़ारा के लिए उन्हें चुप कराना भी नामुमकिन हुआ। वो अपनी तरफ से फ़ोन ऑफ कर चुकी थी। ज़ारा भारी दिल के साथ वहीं सोफे पर बैठी रही। तो आखिर ज़ैन ने फैसला कर ही लिया। अपनी सारी वसीउल कल्बी और रोशन ख्याली के बावजूद वो अफसुर्दगी में मुब्तला हुई। क्या था जो वो एक बार खुद से हटकर भी सोच लेता, ना करता रोमा से शादी, कहीं और अब्बा के ख़ानदान में ही सही। माँ बाप इस बुढ़ापे में तन्हाई की तकलीफ से तो बचे रहते। आँख के कोने पर टिका आंसू का कतरा उसने उंगली के इशारे से गिराया। उंगली थाम कर रास्ता बताते हुए हाथों को झटक कर छोड़ने का किस्सा भी अब फरसोदा हुआ। कितने ही शफकत भरे दिल, दुआ करने वाले लब अपने मुकद्दर में लिखी इस आखिरी तकलीफ को झेल कर अपनी नींद सो चुके। सो ये अकेले मेरे ही माँ बाप का तो रोना नहीं। तलखी में डूबी ये तसल्ली काफ़ी नहीं थी। उसे माँ के दुख के साथ उनकी ख़राब सेहत की भी फिक्र ने घेरा था। लाउंज में दाखिल होते हुए हारून ने दूर से ही उसे देखकर परेशानी का अंदाज़ा लगा लिया था। क्या हुआ, खैर तो है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आप इस वक्त? वो उसकी बेवक्त आमद पर थोड़ी हैरान हुई थी। हाँ, कुछ काम था, चंद फाइल्स हैं ज़रूरी, वो लेनी थी घर से। वो बगौर उसके चेहरे को देखे गया। कुछ तो है जो ये छुपा रही है। सारा ने बेसाख्ता ही निगाह जुराई। मैं आपकी फ़ाइलें ला दूँ ऊपर से? नहीं, मैं खुद ही ले लूँगा। वो हल्की सी झंझलाहट के साथ कहता हुआ ऊपर चला गया। वापस आया तो ज़ारा साथ चलने के लिए तैयार थी। मुझे थोड़ी देर के लिए अम्मी के पास छोड़ दें, आज घर पर ड्राइवर नहीं है, वरना मैं उसके साथ चली जाती। हारून को इसी ढकी छुपी अजनबियत से कोफ्त थी। आखिर ये भी तो कह सकती थी कि मुझे अम्मी के पास जाना है, मैं कौन सा मना करता। एक छोटा सा गिला उसने दिल में ही दबा कर रखा। मैंने दादी को बता दिया है, चलें। हारून ने एक निगाह उसके सरापे पर डाली। घर के सादा से कपड़े, लेकिन दिलकशी का वही आलम। मगर ये वक्त उसे सराहने का भी कहाँ था। खामोशी से चलते हुए वो उसके साथ गाड़ी में आकर बैठी। कोई ख़ास बात हो गई क्या वहाँ? हाँ नहीं, बस ऐसे ही दिल चाह रहा था अम्मी से मिलने के लिए। खुद को नॉर्मल करते हुए वो इस बार मुस्कुराई भी, लेकिन अपने तासुरात छुपाने में हमेशा की तरह नाकाम। हारून ने निगाह सामने नजर आते मोड़ पर जमाई। गाड़ी समिया की गली में मुड़ रही थी। सारा ने एक गहरी सांस को अंदर ही उतारा। समिया को साथ लेकर जाना है को उसने पूछा नहीं था, लेकिन हारून ने इतला देनी ज़रूरी समझी। समिया शायद मुंतज़िर ही थी, फ़ौरन ही बाहर निकल आई। उसके स्टाइल और लुक में और भी इम्प्रूवमेंट हो रही थी। अभी पिछले दिनों उसने शायद फिर अपने बालों का कलर बदला था। सारा समिया के अकब में नज़र आती अमीना चची की तरफ मतवज्जा हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम चची, कैसी हैं? गाड़ी का शीशा नीचे करके उसने बड़ी मोहब्बत से उनका अहवाल लिया। अमीना बेगम के चेहरे पर खुशी सी फैली। ढेरों दुआएं सदा खुश रहने की, फलने फूलने की। सारा को साथ देखकर उन्हें गहरा इत्मीनान हुआ था। अब चलो भी हारून, हमारी अम्मी तो यहीं खड़े खड़े शाम करवा देंगी। जो कोफ्त ज़ारा को अगली सीट पर बैठा देखकर हुई थी सो अलग थी। हारून ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ज़ारा को फुप्पो के पास छोड़ना है पहले, वो उसे बता रहा था। ऐसी क्या इमरजेंसी थी ज़ारा जो तुमने हारून को देखते ही प्रोग्राम बना भी लिया? पता भी है हमें कितनी जल्दी ऑफिस पहुंचना है वापस। वो उसे जताए बगैर रह नहीं सकती थी। ज़ारा को पता था सो लाताल्लुकी से बाहर देखे गई। समिया ने महज 1-2 सेकंड ही उसके जवाब का इंतज़ार किया। बताया नहीं तुमने क्यों जा रही हो इस वक्त अचानक? ज़रूरी काम था अम्मी से। क्या काम? दखल अंदाजी करने की पुरानी आदत ज़ारा को दबा दबा सा गुस्सा आने ही लगा। बताना ज़रूरी नहीं है समिया, और पूछना तो बहुत ही गैर ज़रूरी। इंसान अपने काम से काम रखे, यही बेहतर होता है। हारून ने ज़ारा के गुलाबी पड़ते चेहरे को देखा। उन दोनों के बीच जारी सर्द जंग किसी वक्त तो इतनी बेतुकी लगती थी कि हद नहीं।
اب کیا تھا جو سمیہ کے پوچھنے پر یہ کوئی سیدھا سا جواب دے دیتی۔ تمہاری بیوی تو اب خاصی پرائیویسی برتنے لگی ہے ہارون، نوٹ کیا تم نے؟ اس بار وہ ہارون سے مخاطب تھی۔ حسنہ پھپھو کا گھر چند بلاک آگے ہی تھا، سو اب مزید سوال جواب کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ پھپھو کو سلام کہنا، میں واپسی میں آؤں گا زارا، وہ اسے اتار کر کہتا ہوا گاڑی کو واپس موڑ رہا تھا۔ سمیہ کو اس کا یہ چھوٹا سا التفات بھی پن کی طرح چبھا۔ تم کتنا خیال رکھتے ہو زارا کا، رشک آتا ہے۔ جواباً وہ صرف ہلکے سے مسکرایا تھا۔ گاڑی حسنہ پھپھو کی گلی کے موڑ پر تھی، تبھی دوسری طرف سے آنے والی ایک گاڑی نے انہیں کراس کیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر دکھائی دیتا چہرہ اجنبی تو نہیں تھا، لیکن اس کا یہاں ہونا انتہائی غیر متوقع۔ بڑے عرصے بعد وہ واقعی سخت کنفیوز ہوا تھا۔ یہ رضا تھا نا، سارا کا پہلا منگیتر؟ سمیہ اب اگلی سیٹ پر تھی۔ شاید میں نے دیکھا نہیں تھا ٹھیک سے۔ اس نے بات کو ٹالنا چاہا، مگر ایک سنہری موقع سمیہ کے ہاتھ آ چکا تھا۔ لیکن میں نے بالکل ٹھیک دیکھا، یہ وہی تھا۔ کیا پھر سے آنا جانا شروع ہو گیا ہے اس کا یہاں؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ اس موضوع سے بچ کر نکلنے کی پوری کوشش میں تھا، مگر دل میں کئی سوال ایک ساتھ اٹھے تھے۔ تم سے زارا نے رضا کے بارے میں کوئی بات کی تھی کیا؟ ناممکن تھا کہ اب موضوع بدل جائے۔ ہارون نے صرف نفی میں سر ہلایا۔ ہارون، تمہاری بیوی کا ضروری کام رضا تو نہیں تھا؟ سمیہ کے لہجے کی وہی ٹھوک بجاتی سی کیفیت۔ گاڑی کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی۔ صبح زرد اور نیم گرم تھی۔ لاؤنج کی کھلی کھڑکیوں کے باہر نظر آتے لان کی گھاس کا گہرا ہرا رنگ اتنا گہرا محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی کیاریوں میں قطار در قطار کھلے پھول روز جیسے خوش رنگ۔ پھر بھی وہ چند منٹ کھڑکی کے قریب ساکت کھڑی اس بے کیف سے منظر کو دیکھے گئی۔ ہارون نے سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے دور سے ہی اس کی گمسم سی کیفیت کو محسوس کیا تھا۔ رحمت بوا کی بیٹی ناشتہ میز پر لگا رہی تھی۔ گرما گرم پراٹھے، خوشبو اڑاتا سنہری پیاز والا آملیٹ، بریڈ، بٹر، جیم، جوس کا بھرا ہوا جگ، نعمتوں سے سجا دسترخوان۔ اس نے بیٹھنے کے لیے کرسی دانستہ زور سے سرکائی تھی۔ زارا نے پلٹ کر دیکھا۔ ہارون ناشتے کی میز پر بیٹھ چکا تھا۔ آ گئے آپ؟ قریب آتے ہوئے وہ یوں ہی بات برائے بات بولی۔ ہارون آملیٹ کی پلیٹ میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر اپنی پلیٹ میں رکھ رہا تھا، خاموش رہا۔ زارا نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ ہارون کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اب پتہ نہیں یہ ناراض ہے یا خوش۔ یہ معمہ حل کرتے رہنا بھی زندگی کا حصہ تھا، اور وہ کسی حد تک عادی بھی ہو چکی تھی، مگر یہ تازہ پڑی افتاد خود اس کے ہوش و حواس گم کر رہی تھی۔ اسے ہارون کی سخت ضرورت تھی، اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے جو کل سہ پہر سے اس کا دم گھوٹے دے رہا تھا، اور اگر اب بھی نہ اتارا جاتا تو ان سب کی اجتماعی موت واقع ہونے کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ کل رات تم جاگتی رہیں؟ بنا اس کی طرف دیکھے ہارون نے سوال کیا تھا یا تبصرہ؟ زارا نے صرف اس بات کا شکر کیا کہ وہ اس سے مخاطب تو ہوا۔ ہاں، نیند نہیں آ رہی تھی۔ پوری کوشش کر کے وہ ہلکے سے مسکرائی، مگر ہارون کی توجہ اب بھی اپنی پلیٹ پر تھی۔ کیوں، کوئی خاص وجہ؟ ہاں، بہت خاص، زارا نے کہنا چاہا تھا، مگر تبھی اس کا سیل فون بجنے لگا۔ بڑی ہی بے وقت کی مداخلت تھی۔ زارا کو اور بھی زیادہ برا موبائل پر آتا نمبر دیکھ کر لگا۔ اتنے دن میں وہ رضا کے نمبر کو اچھی طرح پہچان چکی تھی، اور اس کی اس درجہ ڈھٹائی پر دل بھر کر حیران بھی ہو چکی تھی۔ کیا ہوا، فون رسیو کیوں نہیں کر رہی ہو؟ ہارون کی چبھتی ہوئی نگاہ زارا پر جمی۔ پتہ نہیں کس کا نمبر ہے، میں انجان نمبر کے فون نہیں اٹھاتی ہوں۔ وہ بمشکل ہی اپنی خود اعتمادی برقرار رکھ پائی تھی۔ نمبر انجان ہو سکتا ہے، مگر ضروری نہیں کرنے والا بھی اجنبی ہو۔ ہارون کے چہرے پر بڑی تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ زارا کا فون دوبارہ بجنا شروع ہوا تھا۔ تم آرام سے بات کر لو، میں جا رہا ہوں۔ وہ کرسی پیچھے کھسکا کر کھڑا ہوا تو وہ بوکھلا کر ساتھ ہی اٹھی۔ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہارون، آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں۔ ہارون بنا کچھ کہے اپنا والیٹ اور موبائل وغیرہ اٹھا کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ خدا کے لیے ہارون، پورچ کی طرف اترتی سیڑھیوں پر وہ اسے روکنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ خدا کے لیے میری بات سن لیں، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ جس بات پر بھی ناراض ہیں اسے فی الحال ایک طرف کر کے صرف روما کے بارے میں سوچیں۔ ہارون، ہم بہت غلط کر رہے ہیں اس کے لیے۔ ہارون نے اس کی روئی روئی سی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ روما کی فکر کرنے کے لیے میں خود ہی کافی ہوں زارا، تم اپنی بات کرو۔ روما کے نام کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سخت اور کھردرا تھا۔ زارا نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے اپنی کوئی بات نہیں کرنی ہے، تمہیں کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ تم ایسا ہی کرنے کی عادی ہو۔ وہ جس شدید گھبراہٹ کا شکار تھی، اس میں ہارون کے طنز کا سیاق و سباق سمجھنے کی صلاحیت کھو رہی تھی۔ ہارون، عارف مخلص آدمی نہیں ہے، وہ صرف جائیداد کے لالچ میں روما سے شادی کر رہا ہے۔ سیڑھیوں پر 2 سٹیپ نیچے کھڑی وہ اس بات کو دہرا رہی تھی جس پر کئی بار ہارون کی ناراضی کا سامنا کر چکی تھی۔ کتنی بار ایک ہی بات کو دہراؤ گی زارا، میں تنگ آ چکا ہوں سنتے سنتے۔ کیا نیا ہے اس میں؟ اس میں نئی سمیہ ہے ہارون، وہ اور عارف مل کر روما کی زندگی کو برباد کرنے پر تلے ہیں۔
तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर वो दोनों रोमा को जीते जी मार डालेंगे। इतने घटिया और नीच हैं दोनों के। हारून के हाथ के इशारे और चेहरे पर आई चुभन भरी सख्ती दोनों ही ज़ारा को खामोश करने के लिए काफ़ी थी। वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ उसके नज़दीक से गुजरने लगा था कि ज़ारा ने पूरी हिम्मत करके उसका बाजू थामा। मैंने खुद उन्हें ऐसा कहते सुना है हारून, समिया और आरिफ दोनों मिले हुए हैं। वो सिर्फ इस पैसे में इंटरेस्टेड हैं जो तुम उन्हें दे रहे हो। तुम्हारा इंकशाफ इतना घिसा पिटा है ज़ारा कि सिवाय कोफ्त को बढ़ाने के और कुछ भी नहीं कर पा रहा। और मैं इस वक्त ऑफिस जा रहा हूँ जहाँ मुझे काम भी करना होता है। एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाकर वो तेज़ कदम उठाता गाड़ी की तरफ चला गया था। वो हमेशा की तरह अपनी बात समझाने से कासिर थी। हारून, हारून, उसकी पुकार में बेबसी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए हारून ने बमुश्किल ही अपने गुस्से पर काबू पाया। मेरी बात मुकम्मल सुने बगैर मत जाओ प्लीज़। तेज़ भागते कदमों के साथ वो उस तक आई थी और उसकी सांस में जो हल्की सी लर्जिश आ रही थी वो उसके टूटते हुए एसाब की गवाही थी। कल जब मैं दादी के कहने पर आरिफ की अम्मी की तबीयत पूछने उनके घर गई तो वहाँ समिया मौजूद थी पहले से ही। बाहर सहन तक उनकी आवाज़ आ रही थी। हारून, मैं अंदर नहीं गई, वहीं रुक गई थी। हारून की चुभती हुई निगाह को बर्दाश्त करना मुश्किल तो हुआ था, सो वह निगाह झुकाते हुए अपनी बात कहे गई, इस उम्मीद पर कि शायद इस बार वह उसकी बात को मुकम्मल ही होने दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। तुमने मुझे क्या समझा हुआ है ज़ारा? अहमक, बेवकूफ़। जो तुम कहोगी उसे आंखें बंद करके मान लूँगा, चाहे खुली आंखों से मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। उसके लहजे में हमेशा से ज़्यादा तपिश थी। और ये जो ड्रामाई सी सूरत हाल तुम मुझे सुना रही हो, ये ड्रामा फिल्मों में ही चलती हैं। दरवाजे खिड़कियाँ खोलकर लोग अपने राज अफशा नहीं करते हैं आम जिंदगी में। तुम्हें रोमा की शादी से इतनी प्रॉब्लम है तो कम अज़ कम नई सूरत हाल तो क्रिएट कर लेती। अपनी बात कहकर वो तल्ख से अंदाज में हंस दिया। सारा ने बहुत दुख से उसकी तरफ देखा। अभी कुछ ही दिन पहले जब वो उस पर इतना मेहरबान था कि उसके रवैये की पिछली सारी बदसूरतियाँ वो खुशी खुशी फरामोश करने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आपस में कमाल का एतबार कायम करने की पहली मंजिल को पार करके अब खासा आगे चले आए हैं। तो धूप छाँव का ये खेल फिर से ज़िंदगी में चला आया, और वो भी इतना बेवक्त। मैं क्यों ऐसा करूँगी हारून? रोमा मेरी बहन है, उससे ज़्यादा मेरे लिए कोई और नहीं हो सकता। आरिफ उसके काबिल नहीं है, मान ले मेरी बात प्लीज़। आपने खुद भी उन लोगों का असल रूप देखा है, किसी हद तक ही सही। चलो ठीक है, आरिफ रोमा के काबिल नहीं है, वो बेतासुर से अंदाज में कहते हुए एक लम्हे के लिए रुका। सारा ने पुरुम्मीद निगाहों से उसकी तरफ देखा। मगर जैन तो रोमा के काबिल था ना, मगर उसने रोमा को अपने काबिल नहीं समझा। कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सका ना कि वो रोमा को अपना ले। मेरी बहन इतनी बेवुक्कत थी कि बार बार ठुकराई गई। कभी खुद को उसकी जगह रखकर ज़रूर सोचना ज़ारा, तुम्हें तो सिर्फ एक रज़ा से ही चोट पहुंची थी ना। ज़ारा का दिल अजीब से अंदाज में धड़का। आज पहली बार हारून ने रज़ा का नाम लिया था, मबहम अंदाज में सही, मगर एहसान पूरा पूरा जताया था। तुम खुशकिस्मत हो कि हमेशा सराही गई, सिर्फ इसलिए कि कुदरत ने तुम्हें ऐसी शक्ल सूरत दी। कभी उनके बारे में सोचा है जो बार बार सिर्फ इसी वजह से ठुकराई जाती हैं कि वो हुस्न के उस मेयार पर पूरी नहीं उतरती जो पूरी ढिठाई के साथ फ़र्ज़ कर लिया गया है। उसने गाड़ी में बैठकर दरवाज़ा बंद किया। उसका कहा हर लफ्ज़ बजा। सैन का कसूर भी वो अपने खाते में दर्ज करवाने पर बाखुशी तैयार थी, मगर सब रोमा की जान बख्शी के लिए इंतहाई नाकाफ़ी था। जो चाहे मुझे कह ले हारून, मगर मुझे भी पता है कि वो सिर्फ लालच में यहाँ आए हैं, मगर ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। अच्छी अच्छी लड़कियां भी इस तरह के लालच देकर रुखसत कर दी जाती हैं। वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है हारून। नहीं, ये मुख्तलिफ नहीं है, और आरिफ के घराने में सारी खराबी के बावजूद भी कहीं एक अच्छाई भी है। सारा ने चौंक कर हारून की तरफ देखा। वो मेरी हर शर्त मान गए हैं। कुछ भी उन्होंने अपने लिए लेने से इनकार कर दिया है, ना ही जायदाद और ना ही मेरे बिजनेस में शेयर्स। सब कुछ सिर्फ रोमा के नाम रहेगा, और रोमा यहाँ घर में हमारे साथ। इससे बड़ी यकीन दहानी और कुछ नहीं हो सकती। अपनी बात मुकम्मल करते ही वो गाड़ी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा चुका था। गेट पर मौजूद गार्ड गेट खोले कब से मुंतज़िर था। सारा के सारे अल्फाज हलक में ही घुट कर रह गए। लालची मुंह से मांगता हुआ आरिफ उस नेक नियत शरीफ और बेज़रर आरिफ के मुकाबले में कितना कम खतरनाक था। वो कितनी भी कोशिश करती हारून को नहीं बता सकती थी। चारों तरफ फैला सन्नाटा और भी गहरा हुआ। कमरे के इंतहाई कोने में कुर्सी पर बैठी वो बड़ी ही राजदारी के मूड में थी। 1000 के नोट, 5000 वाले, और फिर 500 और 100। उसने बड़ी एहतियात से सबको अलग अलग करके गिना और अपने बैग की सबसे अंदर वाली छोटी जेब में रखकर जिप बंद की। फिर दूसरी और फिर तीसरी। जमीला ने बहाने बहाने से कितने ही चक्कर कमरे के लगाए, मगर सिवाय नोटों की हल्की सी झलक के वो कुछ भी नहीं देख पाई। बाहर सहन में मैना और उसका मियाँ आए बैठे थे। बहुत परेशानी है अम्मा, कल तक किराया नहीं दिया तो मालिक मकान सामान बाहर निकाल कर फेंक देगा। पैसे भी मेरे पास है ही क्या, कौन सा तुमने मुझे जहेज दिया था।
ज़रूरत की बुनियादी चीज़ें भी नहीं हैं मेरे पास, ना फर्नीचर, ना बर्तन, ना बिस्तर, ना टीवी, ना फ्रिज। अंदर कमरे में तैयार होती तहमीना ने बखूबी उसका शिकायतनामा सुना था। घर से भागकर की जाने वाली इस शादी के बाद भी मैना खुद को हक बजानिब समझती थी और जमीला को अपने अरमान अधूरे रह जाने का रंज था। ना ढोलक बजी, ना रौनक लगी, ना ही कपड़े बने और ना ही ब्यूटी पार्लर जाकर हेयर स्टाइल बनवाने का अरमान पूरा हुआ। क्या क्या नहीं सोचा था। तो अब दिन ही कितने हुए हैं, रख लो कोई फंक्शन, मेहमान आएंगे तो कुछ पैसों का ही आसरा हो जाएगा। मैना का शौहर उम्मीद भरे लहजे में फ़ौरन ही कह उठा। लंबे बालों, रंग बिरंगी शर्ट के साथ वो अजीब मुज़हका कैद सा लग रहा था। मैना उसकी किस अदा पर मर मिटी थी। फौरी तौर पर इस सवाल का जवाब ढूंढना मुहाल था। जो पैसे फंक्शन में खर्च करोगे इस मालिक मकान को देकर किराया क्यों नहीं दे देते? रोज़ की बेइज्जती हो रही है। मैना को उसका आइडिया सख्त बुरा लगा था और शायद अब वो भी। मेरे पास कब है जो मैं खर्च करूँगा? तहमीना आपा को खर्च करना चाहिए, फ़र्ज तो उन्हीं का बनता है। घर की बड़ी तो वही है ना, और अब तो काम भी मिलने ही लगा है उन्हें। तहमीना ने उसकी करारी चटकती हुई आवाज़ में की गई फरमाइश को भी सुना और बर्दाश्त किया। अम्मा तुम आपा से किराया दिलवा दो घर का, वरना फिर हम यहीं आकर रह लेते हैं। 2 कमरे तो हैं, एक हमारा हो जाएगा, दूसरा तुम्हारा और आपा का। गुड्डू तो वैसे ही दिनों घर नहीं आता। जमीला यूं ही चुपचाप उसकी शक्ल देखी गई और जब मैना खामोश हुई तो बोली, तहमीना नहीं देने वाली अब पैसे वैसे, पता नहीं कहाँ रखती है छुपाकर। ढूंढ ढूंढ कर थक जाओ, मजाल है जो 1 रुपया भी मिल जाए। हालांकि अभी इतनी मोटी गड्डी निकाल कर गई है बटवे में से, मगर मांग कर देख लो, खून सफ़ेद हो गया है और बस। जमीला की बात का इख्तिताम एक सर्द आह पर हुआ था और इसी के साथ तहमीना की अपने कमरे से आमद हुई थी। अपना हैंड बैग कंधे पर डाले वो कहीं जाने के लिए तैयार थी। उन तीनों की निगाह एक साथ ही उसकी तरफ उठी थी। बेयकीनी के तकलीफ दे दौर से गुजर जाने के बाद अब वो फिर से खुद को संभाल चुकी थी और उसकी शख्सियत में दिलकशी का वही पुराना एहसास जागने लगा था। मैना ने अपने तेज़ी से फैलते वजूद पर दिल भर के शर्मिंदगी महसूस की। आपा, जब वो बिना किसी को भी मुखातिब किए दरवाजे की तरफ जा रही थी तो मैना ने उसे पकड़ा। तहमीना ने सिर्फ निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा। मैना से बातचीत कतई बंद थी और जमीला से सिर्फ बवक्ते ज़रूरत। कोर्ट में जाकर बेहद रचाने वाले कारनामे के बाद जिस तरह उन दोनों का गठजोड़ हुआ था, तहमीना को उस रवैये पर सिर्फ घिन आती थी। देखो आपा, तुम्हारी नाराज़ी अपनी जगह, लेकिन तुम इस तरह अपने फ़राइज़ से मुंह नहीं मोड़ सकती। बड़ी हो तुम इस घर की, सबकी देखभाल तुम्हारा ही फ़र्ज़ है। तुम्हें अच्छा लग रहा है कि हम इस तरह धक्के खाते रहें? वो बड़ी बेखौफी से तहमीना की आंखों में आंखें डालकर उसके कसूर गिनवा रही थी और पीछे तायद में सर हिलाती हुई जमीला, अपने हिस्से के धक्के तुमने खुद मुंतखब किए हैं मैना, सो इनकी शिकायत भी करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्तसर जवाब देकर वह दरवाजे से निकलने लगी थी कि मैना तेज़ी से उसके सामने आई। तुम्हें हमारे मसले सुनने होंगे आपा, इस तरह मुँह छुपाकर नहीं रह सकती तुम। उसकी आवाज़ भी कदरे ऊंची थी। तहमीना ने बहुत हैरत से उसकी तरफ देखा। मैं मुंह क्यों छुपाऊंगी मैना? जब तुम डूब मरने के काम करने के बाद पूरी बेशर्मी से सर उठाकर जिंदा हो, तो मैंने ऐसा क्या कर दिया आखिर? बात को बदलो मत, मैंने शादी की है जो हक था मेरा। बाकी मेरा शौहर तुमको पसंद नहीं है तो ये मेरा मसला नहीं है। मैं खुश हूँ और शायद मेरी खुशी ही तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। हालांकि तुम तो साफ बच गई किसी भी खर्च से, ना जहेज़, ना बारात का खाना, ना हाल का खर्चा। फिर भी मेरा एहसान मानने की बजाय उल्टा गुस्सा दिखा रही हो। कितने ही दिन से माथे पर 1000 बल लिए वो जिस तरह एहसान पर एहसान रख रही थी, यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही मैना है जो उधर सीव्यू वाले फ्लैट पर उसके आगे पीछे गुलामों की तरह फिरती थी और उसके मुंह से निकलने वाले हर लफ्ज़ को हुक्म का दर्जा देती थी। तुम चाहती क्या हो मैना? एक गहरी सांस लेकर तहमीना ने खुद को फाइनल राउंड के लिए तैयार किया। मैना की हिमायत के लिए तैयार खड़ी जमीला को तहमीना के बेतासुर लहजे ने ही गलत फहमी में मुब्तला किया था। शाबाश है। तहमीना को मोहब्बत से देखते हुए वो पुरजोश हुई। देख मैना, मैं कहती थी ना कि मेरी तहमी ऐसी नहीं है। नाराज़ बेशक हो, दिल की बेहद अच्छी है। चल बता बहन को अपने सारे प्रॉब्लम। उसकी बेताबी देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि मैना से ज़्यादा खुद उसके अपने मसाइल तवज्जो तलब हैं। सबसे पहले तो मेरे घर का किराया अदा करो, पूरे 6 माह का। मैना ने बेरुखी से दूसरी तरफ देखते हुए महज काम की बात शुरू की। और अगर मैं ना दूँ तो? तहमीना ने बहुत गौर से उसका चेहरा देखा। तुम ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए कि हम तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। अगर अब्बा होते तो दूसरी बात थी, फिर हम उनसे कह सकते थे। वो अब भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। तुम कहती और वो ला देते? तुम होश में तो हो मैना? क्या पता ला ही देते, और ना लाते तब भी तुम्हारी जिम्मेदारी तो ख़त्म होती, मगर उन्हें भी निकालने वाली तुम ही तो हो। मेरी जिम्मेदारी कब ख़त्म थी मैना? वो आदमी जब यहाँ रहता था तब से, जब मैं 12-13 बरस की थी। सबका पेट भरने की जिम्मेदारी, उसका नशा पूरा करने की जिम्मेदारी, सभी कुछ तो। उसके हलक में कुछ फंसने लगा। मैना ने बेजारी से गर्दन झटकी। अब तो अब्बा हमसे ज़्यादा खाते पीते शख्स हैं। हमदानी ने बड़ा नवाजा है उन्हें,
ऐश कर रहे हैं सुना है। ये ऐश भी उन्होंने मेरी बर्बादी के इवज़ ही हासिल किया है ना, और ज़्यादा दिन चलने वाला भी नहीं है। क्या पता ख़त्म भी हो चुका हो। चाहो तो जाकर कन्फर्म कर लो। तुम्हारे मियाँ की तो बहुत जान पहचान है ना मीडिया में। लेकिन कान खोल कर सुन लो, मैं किसी को एक पैसा नहीं देने वाली। तहमीना का लहजा तल्ख तो हुआ और अंदर कहीं पंजे जमाए गहरा दुख कमज़ोरी के बजाय ताकत बनने लगा। मेरे मियाँ को कुछ ना कहो, दामाद है वो इस घर का, कुछ तो ख्याल करो। मैना के माथे पर आया बल और भी गहरा हुआ। दामाद? तहमीना ने नफरत भरी निगाह उन दोनों पर डाली और अजीब से अंदाज में हंस पड़ी। इतने मोजिज़ रिश्ते का हवाला मत दो मैना। घर से भागकर की जाने वाली शादियों में ये प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। शुक्र करो कि हम कोई शरीफ और ख़ानदानी लोग नहीं हैं, वरना तुम दोनों शहर शहर मुंह छुपाए भाग रहे होते। इस बार वो अपनी बात मुकम्मल करते ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। लोहे का जंग खूरदा छोटा सा दरवाज़ा बड़ी ज़ोर की आवाज़ देता हुआ बंद हुआ। मैना का शौहर जैसे तड़प कर उठा था। बहुत बेइज्जती करवा ली तूने मेरी, चल अब सीधी तरह मेरे साथ। वो जिस तेज़ी से मैना की तरफ झपटा था, जमीला बमुश्किल ही उसे बचा पाई। पागल हो गया है क्या? इतनी छोटी मासूम बच्ची है मेरी, हाथ भी उठाएगा तो हाथ तोड़ दूंगी। कोई मासूम वासूम नहीं है, चक्कर चलाकर शादी करने की अकल है इसमें। पूछ लो, सामने खड़ी है। किसने शुरुआत की थी, मैंने या इसने? मेरी तो उल्टी मुसीबत में जान आ गई है। पहले किसी भी जगह रह लिया, खा पी लिया, अब तो हर वक्त का अजाब गले पड़ा है। एक झटके से उसने मैना का हाथ जमीला के हाथ से छुड़ाया। मैं नहीं जाऊंगी उस मालिक मकान से बेइज्जती करवाने के लिए। मैना हलक के बल चिल्लाई, मगर वो जैसे सुन ही नहीं रहा था। छोटे से घर का शोरोगुल इर्द गिर्द के लोगों को मतवज्जा करने में देर नहीं लगाता था। जमीला को आसपास वालों की तो परवाह नहीं थी, मगर फिर भी उसे मैना के मियाँ को हाथ पैर जोड़कर ठंडा करना पड़ा। फ़िलहाल सामान उठाकर यहीं आ जाओ। मालिक मकान से बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि तहमीना की चार बातें सुन लो चुप करके। नहीं अम्मा, मैना किसी गहरी सोच में डूब रही थी। हम अब अब्बा के साथ रहेंगे, बहुत पैसा मिला है उन्हें, हम पर नहीं खर्च करेंगे तो किस पर करेंगे? हाथ पाँव जोड़ेंगे उनके, सब ठीक हो जाएगा। जमीला ने बेसाख्ता ही निगाह चुराई। मैना के मियाँ को इतनी देर में पहली बार कोई रास्ता खुलता हुआ महसूस हुआ। मैं आज ही पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि वो कहाँ हैं। क्या खबर, उनकी सिफारिश पर हमदानी काम देने पर भी राज़ी हो जाए। ज़िंदगी पूरी सेट हो जाएगी ईमान से। उसने मैना को उन्हीं मीठी निगाहों से देखा जिनसे वो उसे शादी होने से पहले देखा करता था। खुशी से मैना का चेहरा सुर्ख पड़ा। काम तो यूँ मिलेगा, अब्बा का बड़ा याराना है हमदानी से। देखा नहीं था कैसे हर चैनल पर लिए बैठा रहता था अब्बा को। उनकी बात को टालेगा थोड़ी। क्यों अम्मा? उसे जमीला की राय की भी ज़रूरत पड़ी थी। जवाबन वो खाली खाली निगाहों से उसे देखे गई। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? मैना को बिल आखिर किसी गैर मामूली बात का एहसास हुआ। तेरा बाप अब हमदानी के यहाँ नहीं है मैना। अल्फाज एक आह की सूरत में जमीला के लबों से निकले थे। मैना ने चौंक कर माँ की तरफ देखा। नहीं है? वो वापस राहत कदा पर आकर पड़ गया है। जो मिला खाया पिया सब उड़ा दिया है उसने। हमदानी को जो तमाशा दुनिया को दिखाना था दिखा चुका। अब ज़रूरत ख़त्म हो गई कुर्बान अली की। जमीला के चेहरे पर वीरानी थी। तुम्हें किसने बताया? हो सकता है झूठ हो। मैना ने लबों पर ज़ुबान फेरी। उम्मीद का आखिरी सिरा शायद अब भी उसके हाथ में था। मैं खुद देख आई हूँ, पहले से बदतर हाल था। 2-4 बर्तन बेचकर पैसे देकर आई हूँ उसे, तहमीना से चोरी छुपे। मैना बेइख्तियार ही सर पकड़कर ज़मीन पर बैठी। बुरा वक्त, बेहतर वक्त, बेहतरीन और अब फिर बदतरीन, सारी उम्र वो एक दायरे में ही चले थे। सो आज भी वहीं खड़े जहाँ से आगाज़ सफ़र हुआ था। दूर किसी छोटे से खामोश कैफ़े में बैठी तहमीना ने पल भर के लिए उस खूबसूरत रेस्टोरेंट को याद किया जहाँ पथरीली दीवारों पर जंगली गुलाबों की बेलें चढ़ी थीं। आज भी वो सारा मंजर यकीनन वैसा ही होगा, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ खारिज हुआ था। कुछ तकदीर के हाथों और कुछ उसकी अपनी मर्ज़ी से। कुछ मंगवा लेता हूँ ना तुम्हारे लिए। खाली चाय पी रही हो, और वो भी कुछ इतनी ख़ास नहीं। सामने बैठे जैन ने शायद दूसरी या तीसरी दफ़ा उससे इसरार किया, मगर वो फिर नफ़ी में सर हिला रही थी। मेरा वाकई दिल नहीं चाह रहा जैन, और यहाँ भी मैं महज तुम्हारी ज़िद करने पर आ गई हूँ, वरना यकीन करो मेरा अब एक भी फालतू पैसा खर्च करने को दिल नहीं चाहता, अपने पास से भी और तुम्हारे पास से भी। एक नई ज़िंदगी की बुनियाद रखना आसान नहीं है जैन, हम ज़ीरो पर खड़े हैं। हो जाएगा सब, फिक्र मत करो। वो हल्के से मुस्कुरा दिया। मेरे लिए सबसे अहम बात तुम्हारी खुशी है तहमीना, तुम्हारा सुख, तुम्हारा आराम। उस वक्त भी जब तुम बहुत दूर नज़र आती थी, और अब भी जब अपनी खुशकिस्मती पर रश्क आता है। वो जिस मोहब्बत से उसकी तरफ देख रहा था, तहमीना को निगाह चुरानी पड़ी थी। वजह शर्म नहीं, अंदर गहरा होता हुआ गिला था अपनी खुदगर्जी पर, अपनी बेईमानी पर। को मोहब्बत उसने हमदानी से भी नहीं की थी, मगर फिर भी पूरी ढिठाई से मोहब्बत का ड्रामा खेल ही लिया था। उसकी बड़ी से बड़ी मेहरबानी पर भी चुभन का हल्का सा भी एहसास नहीं। कुछ दो, कुछ लो।
وہ اس سے بھی بڑا فنکار تھا اور بزنس مین تو تھا ہی۔ جہاں مفادات ختم ہوئے وہیں رشتہ بھی سیکنڈوں میں قصہ ختم۔ مگر یہاں معاملہ دوسرا تھا۔ زین کے چھوٹے سے چھوٹے عمل سے بھی اس کا خلوص اور گہری محبت جھلکتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دیوانہ وار اس کے پیچھے چلا تھا اور جواباً کاش میں اس سے تھوڑی سی ہی محبت کر پاتی تو یوں اپنی ہی نگاہوں میں مستقل گرتے رہنے کی اذیت سے بچ جاتی۔ کیا ہوا، کچھ پریشانی ہے کیا؟ وہ اس کے خیالات تک پڑنے لگا تھا شاید۔ اور ایسے شخص کے ساتھ مستقل رہنا کتنا مشکل ہے جو آپ کو کہیں چھپنے بھی نہ دے۔ تہمینہ نے بے بس سا ہو کر سوچا، گھر میں کچھ ہوا یا پھر؟ وہ اسی طرح بے صبری سے سوال پر سوال کرنے کا عادی تھا۔ تہمینہ کو اس کی تسلی کے لیے مسکرانا پڑا، مگر شاید اس وقت اس کی ایکٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی۔ اگر آدمی کسی وقت ناخوش ہو تو ضروری نہیں ہے کہ خود کو خوش ظاہر کرے، وہ بھی ان کے سامنے جو اس کی بہت زیادہ پرواہ کرتے ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہ جمائے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے بیچ خاموشی کے چند لمحات ٹھہرے۔ زین، اگر میں یہ شادی نہ کروں تو تمہیں کتنی تکلیف ہوگی؟ کو اس کے حالات یہ سوال پوچھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس نے ایک اندازہ لگانا چاہا۔ زین نے بڑے سکون بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ میری تکلیف کا دار و مدار تمہاری خوشی پر ہے تہمینہ۔ اگر تم مجھ سے شادی نہ کر کے زیادہ خوش ہو تو میں بھی بہت خوش رہوں گا۔ میں نے کہا نا کہ میرے لیے تمہاری خوشی سب سے اہم ہے، باقی سب ثانوی۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہی سب سے بڑا سچ تھا۔ اس کی گواہی آنکھ بند کر کے بھی دی جا سکتی تھی۔ کتنے ہی مشکل لمحات میں وہ اس طرح کام آیا کہ احساس تک نہ دلایا، اور پھر ہمدانی کے ساتھ گزرے مصلحت اور آسائشات سے پر دور میں جب وہ کہیں دور پیچھے کھڑا رہ گیا تھا بنا کوئی شکوہ کیے۔ میں نے تم سے محبت کی ہے تہمینہ، اور محبت میں نہ شرائط چلتی ہیں اور نہ جواز نہ دلیل۔ یہ صرف کسی کے لیے خود کو مٹا دینے کا نام ہے، بنا کچھ پوچھے کوئی سوال کیے۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر ہر لفظ بالکل صاف اور مہربان سے احساس میں ڈوبا ہوا۔ بہت سا نمکین پانی تہمینہ کی پلکوں پر ٹھہرا تھا۔ اب پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط، لیکن مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ ماحول کو مزید بوجھل کرنے سے بچانے کے لیے ہی ہنس دیا، مگر اس سے مسکرایا بھی نہیں جا سکا۔ کاش میں کبھی سیف الاسلام سے نہ ملی ہوتی، اور اگر ملی تھی تو اس کی محبت میں نہ گرفتار ہوئی ہوتی، تو پھر زین کے ساتھ محبت نہ صحیح ایڈجسٹمنٹ میں ہی کچھ آسانی ہو جاتی تو آج اس شفاف دل والے شخص کے سامنے یوں نگاہیں جھکائے نہ بیٹھی ہوتی۔ گھر میں کچھ پرابلم ہے؟ تمہاری امی ناراض ہیں کیا؟ نہیں، انگلیوں سے آنکھیں خشک کرتے ہوئے تہمینہ نے اندر ہوتی توڑ پھوڑ کو وقتی طور پر روک لیا۔ ہمارے گھر میں ایسی باتیں ایشو نہیں بنتی، یہ تو شریف خاندانوں کے مسئلے ہیں۔ پھر وہی تلخی۔ زین کو اس کا بے رحمی سے دیا جانے والا ہر کمنٹ کھلتا تھا۔ آخر تمہیں بار بار یہ سب جتانے کی کیا ضرورت ہے تہمینہ؟ کیوں تم مستقل اس کوشش میں رہتی ہو کہ اپنے بارے میں ہر گری ہوئی بات کہتی رہو، یہ سوچے بغیر کہ مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ اتنی دیر میں زین کا موڈ پہلی بار خراب ہوا تھا۔ میں نے صرف تمہارے سوال کا جواب دیا تھا، اس لیے بھی کہ تم ایک بار پھر میرے بیک گراؤنڈ کو یاد کر سکو۔ مجھے کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی وہ سب میرے لیے اہم ہے۔ کسی کا بھی بیک گراؤنڈ اس کی اپنی مرضی سے منتخب کردہ نہیں ہوتا، لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ تو انسان کا اپنا ہی ہوتا ہے نا، اور کی جانے والی غلطیاں بھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر دل شدت سے چاہنے لگا تھا کہ وہ اس پر کھل کر تبصرہ کرے، اس کی طرز زندگی کے پرخچے اڑا کر رکھ دے، پھر شاید وہ کھل کر سانس بھی لے سکے۔ مگر زین کی محبت ایسی رعایت بھی نہیں دیتی تھی۔ وہ بندے کا اور خدا کا معاملہ ہے، کسی کو بھی اس پر تنقید کی اجازت نہیں ہے، مگر لوگ بھولے ہوئے ہیں۔ وہ بل پے کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ دنیا کا اپنا چلن ہے زین، اور لوگ خود کو اپنے رویوں پر حق بجانب سمجھتے ہیں۔ تمہارے والدین کو بھی تو میں ناقابل قبول ہوں، وہ اپنے اکلوتے بیٹے سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہیں۔ تہمینہ نے ابھی کرسی نہیں چھوڑی تھی۔ اتنی دیر میں پہلی بار اس نے زین کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ میں انہیں منانا چاہتا تھا تہمینہ، مگر ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ میں انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا اگر تم ان سے بھی زیادہ تنہا نہ ہوتی۔ ان کے پاس تو پھر بھی زارا ہے، پورا خاندان ہے، مگر اس کی محبت کا ایک اور ثبوت۔ مگر میں خود نہ چاہتے ہوئے بھی کتنوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں، اور خود اپنے لیے بھی۔ زین، میں اور سیف الاسلام، کاش یہاں 3 کی بجائے صرف 2 نام ہوتے، اس نے بڑی حسرت سے تمنا کی۔ گھر میں بڑی ہی پرہنگام صورتحال تھی۔ اوپر کی منزل مکمل طور پر خالی کی گئی تھی۔ وہاں روما کا سامان سیٹ ہونا شروع ہو چکا تھا، اور عارف کی اماں تقریباً روز ہی معائنے کے لیے تشریف لا رہی تھی، مگر رویہ حیرت انگیز طور پر دبا دبا سا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کے بدلاؤ کا راز کیا ہے۔ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، صرف وقتی پردے پڑتے ہیں۔ جب وہ لاؤنج میں سے گزر رہی تھی تو اس نے دادی کو رحمت بوا سے کہتے ہوئے سنا، کاش یہ اتنی سی بات ہارون کی سمجھ میں بھی آ جائے تو میری ساری پریشانی ہی ختم ہو جائے۔ میں تو مطمئن تھی کہ ہارون کی شرطوں کے بعد ان کے ہاں سے جواب آ جائے گا خود ہی، مگر یہ تو کچھ اور ہی نکلے۔ شاطر اور کمینے،
اس کی زبان خراب نہیں تھی مگر یہ 2 الفاظ بے ساختہ زبان پر آتے آتے رہ گئے۔ سارا ادھر آؤ، وہ اسے دیکھ کر پکاری تھی۔ جی۔ تم کیوں نہیں منع کرتی ہارون کو؟ کیسی بیوی ہو جو میاں تمہاری ایک نہیں سن رہا؟ آج کل کی لڑکیاں تو اشاروں پر شوہر کو چلا لیتی ہیں۔ وہ چنچلائی ہوئی تھی۔ وہ کس کی سنتے ہیں دادی، اور اب تو ویسے بھی عارف نے ساری شرطیں مان ہی لی ہیں۔ تھکے تھکے سے لہجے میں وہ جو بھی کہہ رہی تھی خود منہ چڑھا رہا تھا۔ بعد میں گردن پر ہاتھ رکھ کر جو چاہو منوا لو، پڑی رہے گی ایک کونے میں، عادی ہے ایسے ہی۔ الفاظ کی باز گشت کسی لمحے دھیمی پڑتی تو کبھی اتنی اونچی کہ آس پاس کی ساری ہی آوازیں گم۔ لو وہ آ گئیں، اس سارے فساد کی جڑ۔ رحمت بوا کی آواز پر اس نے اور دادی نے ایک ساتھ چونک کر دیکھا۔ سمیہ لاؤنج میں داخل ہو چکی تھی، ہمیشہ کی طرح حسین اور پر اعتماد، مگر اب اس کا حسن دل نہیں لبھاتا تھا، خوف زدہ کرتا تھا۔ زارا کے لیے تو اس پر نگاہ جما کر دیکھنا بھی محال ہوا تھا۔ کیا ہوا، تم بیمار ہو کیا زارا؟ بڑی ہی کمزور اور پیلی ہو رہی ہو۔ نہ دعا نہ سلام، زارا اس کی براہ راست تنقید کی زد میں آئی۔ نہیں تو ٹھیک ہوں میں۔ تھک گئی ہے بچی، اتنے کام اتنی ذمہ داریاں سب اسی کی جان پر ہیں۔ رحمت بوا حسب عادت اس کی مدد کو آئیں۔ تھوڑے دن کی بات ہے بوا، پھر تو زارا کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اس نے بے پرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ کیوں، خدا نہ کرے؟ دادی نے چشمے کے اوپر سے سمیہ کو گھورا۔ میرا مطلب ہے کہ اب عارف آ رہا ہے، اس کی امی بہن بہت لوگ ہوں گے شیئر کرنے کے لیے ذمہ داریاں۔ اپنی بات کہہ کر وہ بے تکے پن سے ہنس دی۔ دادی کو نہ پہلی بات اچھی لگی تھی اور نہ یہ۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو سمیہ، عارف کو ہم اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے نہیں لا رہے، وہ تو خود ہم پر اپنی ذمہ داری ڈال رہا ہے۔ معلوم نہیں ہارون کو کیا نظر آ گیا ہے اس خاندان میں، ان کی سادگی۔ اس بار وہ بے حد سنجیدہ تھی اور دادی کے بالکل قریب جا کر بیٹھی تھی۔ عارف کا گھرانہ سیدھا سادہ ہے، آپ کو شاید اس لیے ان میں کمی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ وہ بیچارے غریب لوگ ہیں۔ شوق میں آ کر کچھ فرمائشیں کیا کر گئے، آپ کو زارا کو تو ان سے نفرت ہی ہو گئی ہے۔ کتنی حقارت سے آپ ان کا ذکر کر رہی ہیں۔ سمیہ کے لہجے اور آواز دونوں ہی میں ایسی دل کو چھوتی حساسیت نمایاں تھی کہ زارا اور دادی دونوں ہی کو چند لمحوں کے لیے خاموش ہونا پڑا۔ سمیہ ٹھیک کہہ رہی ہے دادی جان۔ اوپر سامان رکھواتا ہوا ہارون کس وقت نیچے آیا تھا، سیڑھیاں عقب میں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اسے دیکھ نہیں سکی تھیں، مگر سمیہ بالکل سامنے تھی۔ میں ہمیشہ ہی غلط وقت پر غلط جگہ ہی کیوں ہوتی ہوں؟ ایک ٹھنڈی سانس زارا کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ اور آپ تو بڑی ہیں، جو چاہیں کہہ سکتی ہیں، مگر زارا تم میرے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی اپنی مخالفت سے باز کیوں نہیں آ رہی ہو؟ پرابلم کیا ہے آخر تمہارا؟ وہ بری طرح زارا پر بگڑا۔ تنگ آ چکا ہوں میں تمہاری ان حرکتوں سے، اور اگر اتنا ہی سب کچھ تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہے تو تم بے شک یہاں سے چلی جاؤ۔ میں خود بھی روما کی شادی کر سکتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے یہاں رہنے کی، سمجھی؟ زارا کی آنکھیں حیرت سے پوری کھلیں اور چہرے کا رنگ اور بھی اڑا تھا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ دادی تک کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہارون کی اونچی آواز سن کر ہی کمرے سے لاؤنج میں آئی تھی روما۔ بات میری اور سمیہ کی ہو رہی تھی ہارون، زارا تو بولی تک نہیں ہے، اور تم بات کس طرح کر رہے ہو اس سے کچھ اندازہ ہے؟ دادی کو بلا کر اپنی جگہ پر کھڑا ہونا پڑا، تب کہیں وہ ان کی بات سن پایا۔ زارا کی سائڈ مت لیں دادی پلیز، آپ وہ نہیں جانتی جو میں جانتا ہوں۔ اسے مسئلہ ہے روما کی شادی سے، مستقل اعتراض کر کے زندگی عذاب بنا چکی ہے میری۔ پیچھے دروازے کے ساتھ لگی کھڑی روما نے بے ساختہ ہی اپنے ماتھے کو چھوا اور تیز قدموں سے چلتے ہوئے ان سب کے بیچ آ کھڑی ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے آخر آپ کو بھائی؟ یہ سب آپ زارا کو کہہ رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کیوں کر رہی ہے؟ آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملا رہی تو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ آخرکار ہوگا تو وہی جو آپ چاہتے ہیں پھر۔ ایک خاموش سی نگاہ سمیہ پر ڈالتے ہوئے روما نے بات ادھوری چھوڑی۔ وہ سر اونچا کیے پورے اطمینان سے اس سارے منظر میں گم تھی، اور زارا، روما نے اس کے جھکے ہوئے سر کو افسردگی سے دیکھا۔ گود میں رکھے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست تھے، مگر پھر بھی ہلکی سی کپکپاہٹ واضح تھی۔ معلوم نہیں یہ سب اس نے کس طرح جھیلا تھا۔ باہر فرنیچر والے ہارون کے منتظر تھے۔ روما کی بات کا جواب دیے بغیر وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر چلا گیا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی ہارون کے سامنے اس طرح بات کرنے کی سمیہ؟ اور جبکہ تم اسے آتا ہوا دیکھ بھی چکی تھیں، لاؤنج کے سناٹے میں دادی کی آواز گونجی۔ سمیہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس طرح ری ایکٹ کرے گا، لیکن آپ کو برا لگا ہے تو سوری۔ ویسے میں اب بھی کہوں گی آپ لوگ عارف کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ بہت عرصہ ہوا جو اس کے لہجے سے کسی کا بھی لحاظ ختم ہوا تھا۔ مصنوعی سے انداز میں کی جانے والی بات اور ٹھوک بجانے والا انداز۔ دادی ایک ٹھنڈی سانس لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ زارا تم ذرا کچن کو دیکھ لو اٹھ کر۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے پلٹ کر زارا سے کہا، اور جب تک وہ وہاں سے اٹھ کر چلی نہیں گئی دادی اپنے کمرے میں داخل نہیں ہوئی۔ لاؤنج میں اب صرف وہ دونوں ہی تھیں۔ تم مجھ سے بہت ناراض رہنے لگی ہو روما۔ کیا تم بھی عارف کے بارے میں ایسا ہی سوچتی ہو جیسا دادی اور زارا؟ میں عارف کے بارے میں نہیں تمہارے بارے میں سوچتی ہوں سمیہ۔
मुझे सोच कर भी शर्म आती है कि ज़ारा की मुखालफत में कहाँ तक चली गई हो। माफ़ कर दो उसे उस कसूर पर जो उसने किया ही नहीं। रोमा की आवाज़ भीग रही थी। समिया का चेहरा बेतासुर था। आरिफ और उसके घर वाले जैसे भी हैं मुझे दिलो जान से कबूल हैं। मैं अपने भाई के लिए मसाइल बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। वो अगर खुश हैं तो मैं उनसे भी ज़्यादा खुश हूँ और हमेशा खुश रहूँगी। कोई एक लफ्ज़ शिकायत का कभी मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। उसकी दर्द में डूबी आवाज़, चेहरे पर फैली महरूमी, कुछ भी ऐसा नहीं था जो समिया के दिल को छूता। वो तुम्हारी मर्जी है रोमा, और आरिफ कुछ ऐसा बुरा भी नहीं है कि तुमसे ख्वामखा की हमदर्दी जताई जाए। आम तौर पर लड़कियों की ऐसी ही शादियाँ होती हैं, बल्कि इससे भी बुरी। रोमा के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आई। मैंने कहा ना कि मैं अपनी बात नहीं कर रही, ज़ारा की कर रही हूँ। कितना अरसा हो गया उसकी और भाई की शादी को, मगर तुम आज भी तुम तकदीर के फैसले को मान क्यों नहीं लेती समिया? तकदीर ने अभी अपना फैसला नहीं सुनाया है रोमा, वरना मैं अभी तक भंवर में घिरी नहीं खड़ी होती। मुझे भी किनारा मिल चुका होता। ये बेसकूनी तो नसीब में नहीं रहती। ये भंवर भी तुम्हारा अपना मुंतखब करता है समिया। शादी कर लेती किसी अच्छे आदमी से तो अब तक कब की सेटल हो चुकी होती। रोमा की फितरी नरम दिली उसे समिया के लिए भी अफसरदा करती थी। एक गहरी सांस लेते हुए वो उठ खड़ी हुई। तुम्हारा शुक्रिया जो तुम अब भी मेरी फ़िक्र करती हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो अच्छा इंसान बहुत पहले आ चुका है। कमी सिर्फ ये है कि मेरी अब तक उससे शादी नहीं हुई है, सो वो भी जल्द हो जाएगी। यकीनन रोमा के चेहरे पर निगाह जमाकर उसने जो बात हल्के से तपाक के साथ शुरू की थी, बेहद सर्द लहजे में ख़त्म की। रोमा ने बेसाख्ता ही निगाह चुराई थी। अब वो इसी तरह खौफजदा करती थी कि दिल बैठता हुआ महसूस होता था। शादी भाई ने अपनी मर्जी से की थी समिया, सारा का कोई कसूर नहीं है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था इस बारे में। रोमा की आधी अधूरी बात सुनने के भी लायक नहीं थी। वही घिसी पिटी सी कहानी। तुम्हारा दिल नहीं घबराता एक सी बातें करते हुए? सारा को हारून की ज़िंदगी से जाना है और उसे जाना चाहिए भी। अगर इंसान किसी की खाली जगह देखकर कब्जा कर ले तो आखिर तो उसे दस्तबरदार होना ही पड़ता है। अब देख लो, ज़ारा की वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। उसने लाउंज में पहले ज़ारा के फालतू सामान की तरफ इशारा किया। ज़ारा का नीचे वाला कमरा छोटा था, सो बहुत सी अशिया भी यूं ही बेठिकाना रखी थीं। आज ये सामान फालतू हुआ है, कल को ज़ारा भी, बल्कि कल ही क्यों, आज तो सबने ही देख लिया कि हारून उससे किस कदर बेजार हो चुका है। पछता रहा है वो अपने उस गलत फैसले पर, और सारी ज़िंदगी ज़ारा के नाम का ढोल वो गले में नहीं डाले रखेगा। पूरी रौनक से बात ख़त्म करके वो लाउंज से निकल गई। कॉरिडोर में नीम तारीख और सर्द था, और कॉरिडोर से पिछले बरामदे की तरफ मुड़ते हुए बड़े से किचन में ज़ारा बिल्कुल अकेली बैठी थी। समिया ने एक निगाह में ही उसकी सूजी हुई आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखा और पूरी बेनियाजी से आगे बढ़ती चली गई, मगर वो हैरत अंगेज़ तौर पर उसके पीछे आई। समिया? वो कुछ चौंक कर मुड़ी। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो चलते हुए उसके करीब आकर खड़ी हुई। मुझसे? शायद अपने शौहर के हाथों होने वाली बेइज्जती पर यह भी कोई एहतजाज करने वाली है। समिया को ऐसा ही लगा। जो कहना है जल्दी कहो, मुझे जल्दी है। सारा ने हल्के से नफ़ी में सर हिलाया। मैं रात में तुम्हारे घर आऊँगी, यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है, वो बहुत सुकून से कह रही थी। ना कोई तंज ना शिकायत, अभी ताज़ा हुई बेइज्जती की गवाही सिर्फ उसकी रोई रोई आंखों ने ही दी थी। समिया को एक बार तो उसके सब्र पर हैरत ही हुई। ठीक है, आ जाना, मगर 9 बजे तक। शाम में मुझे कहीं जाना है। एहसान करते हुए उसने मुलाकात के लिए वक्त दिया और सीढ़ियाँ उतर गई। पिछले लॉन की हरी घास पर कासनी पीले फूल मुस्कुरा रहे थे, और दूर चंपा के दरख्तों के झुंड से फैलती हुई धीमी दिल फरेब खुशबू से हवा के झोंके बोझल हो रहे थे। क्या कहेगी ये भला? माहौल की सारी खूबसूरती को ज़रा भी महसूस किए बगैर समिया के जहन में यही एक सवाल उभर रहा था। हारून लाउंज में वापस आया तो वहाँ सिर्फ रोमा थी। कहाँ चले गए सब? वो पूछे बगैर नहीं रह सका। रोमा ने खफकी से उसकी तरफ देखा। जितना गुस्सा अभी आप करके गए थे उसके बाद कौन बैठा रह सकता था? प्लीज़ रोमा, बात ख़त्म हो गई है ना? करीब आते हुए उसने नरमी से कहा। महज अपनी बात कह देने से बात ख़त्म नहीं होती भाई। इंसान में दूसरे की राय सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। सिर्फ आप ही तो अहम नहीं हैं, दूसरा भी आखिर अपना वजूद अपनी अकल समझ रखता है। रोमा का लहजा मजबूत था, और अभी चंद मिनट पहले वो समिया की बातों से जितनी रंजीदा और खौफजदा हो चुकी थी, उसका इजहार हारून के सामने कतई नहीं करना चाहती थी। मैं किसी को तुम्हारी खुशी के आड़े नहीं आने दे सकता, चाहे कोई भी हो। इस कोई भी की लिस्ट में से आप सबसे पहले ज़ारा का नाम काट दें, वरना मेरे लिए खुशी का मतलब ही बदल जाएगा। तुम बहुत बदल गई हो रोमा, बड़ी अजीब बातें करने लगी हो। वक्त भी तो बदल रहा है, और आप भी। वो तल्खी से मुस्कुराई और दादी के कमरे की तरफ चली गई। हारून थके थके से अंदाज में वहीं सोफे पर बैठा रहा। आज ऊपर के सामान की सेटिंग भी मुकम्मल हुई। कुछ मामूली नौयत की चीज़ें थी, सो वो किसी वक्त ज़ारा और रोमा को साथ ले जाकर लाई जाती थी। आज भी जाया जा सकता था, मगर इस वक्त घर में खासी बदमज़गी फैल चुकी थी। सो ना तो रोमा ही तैयार होती और क्या पता ज़ारा भी नहीं।
उसने एक ठीक ठाक सा तज्जिया किया। सेल फोन पर आरिफ का नंबर आ रहा था। इस वक्त किसी से भी बात करने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन आरिफ की बात अब बहरहाल दूसरी थी। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, आरिफ अर्ज कर रहा हूँ। जैसे जैसे शादी करीब आ रही थी उसकी खुशी खिलाकी और इनकसारी दोनों ही बढ़ती जा रही थी। अपनी अम्मा के रवैये पर वो इतनी बार माफ़ी मांग चुका था कि हारून को अब खुद शर्मिंदगी होने लगी थी। मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था आरिफ, ऊपर का फर्नीचर वगैरह सेट हो गया है। तुम किसी वक्त अपनी वालदा के साथ आकर देख लो, जो कोई कमी बेशी होगी वो भी पूरी हो जाएगी। और शर्मिंदा मत करें हारून भाई, ना मैं आऊँगा और ना ही अम्मा। आपने जो कुछ कर दिया वो बहुत है। मेरे लिए तो सिर्फ ये दुआ करें कि मैं खुद अपनी हिम्मत से इतना कमाऊँ कि रोमा की हर ख्वाहिश, हर ज़रूरत को खुद पूरा कर सकूँ। उसी दिन मुझे असल खुशी हासिल होगी। वो बड़े ही जज्बे और हसासियत के साथ कह रहा था और सुकून का गहरा एहसास हारून ने अपने अंदर उतरता महसूस किया। खुश रहो आरिफ, बहुत इत्मीनान हुआ है मुझे तुम्हारी बात से। जो कुछ भी पहले हुआ मेरी बहुत बड़ी गलती थी हारून भाई। अम्मा ने असल में बहुत गुर्बत देखी है, बहुत मुसीबत में ज़िंदगी कटी है उनकी। इसीलिए जब आपने मेहरबानी करके मुझे मुंतखब किया तो वो खुशी से बौखला गई। सारी उल्टी सीधी बातें उन्होंने। आरिफ प्लीज़, हारून को रोकना पड़ा। वो भी बुज़ुर्ग हैं हमारे, और बुज़ुर्गों की बात का बुरा मनाना सख्त बेअदबी। मैंने तुम्हें कहा ना कि अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, वरना अब मैं वाकई नाराज़ होने वाला हूँ। चलें, कुछ नहीं कहता, मगर आप भी वादा करें कि मुझसे या अम्मा से इस बारे में अब कुछ नहीं कहेंगे। राय लेनी है रोमा से लें या भाभी से। बात ख़त्म होने तक वो इस बात पर इसरार किए गया। हारून ने दिल की गहराइयों से खुदा का शुक्र अदा किया। तल्खी और बेचैनी के दौर के ख़त्म होने के लिए खलूस नीयत के इसी मुजाहरे की ज़रूरत थी, जो सच ना होते हुए भी सच पर भारी था। काश मैं ज़ारा और दादी को भी कदरे तहम्मुल के साथ कायल कर पाता। यूँ एकदम जज्बाती हो जाना। दिल अब भी उस मोहब्बत के लिए शिकवा कुना था जो अंदेशों, वहमों और खफियों के बोझ तले साकिन थी। किसी किसी वक्त तो वो खुद अपनी नाराज़गी की असल वजह दरियाफ्त करते हुए मुकम्मल कन्फ्यूज़ होता। बात सिर्फ आरिफ और रोमा के रिश्ते की पसंदीदगी और नापसंदीदगी की भी कब थी। कुछ और था अब तो बीच में, जो होश गुम करता था। रज़ा का उस रोज़ हुस्ना फुप्पो की गली में मुड़ना, ज़ारा का कुछ भी बताने से गुरेज, खोया खोया सा मानी खैज़ अंदाज। हारून ने इस तरह से पहलू बदला, सो अब वो मुझसे राजदारियाँ भी बरतती है। आज वो बड़े अरसे बाद समिया के कमरे में आई थी और कदम रखते ही चंद लम्हों के लिए इस तरह शॉक्ड हुई थी कि बस इतनी मुताबकत के जैसे किसी ने उसे शीशे के आगे खड़ा कर दिया हो। हैरान हो गई ना। समिया ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा तो वो शर्मिंदा सी हो गई। मैंने तुम्हारा कमरा चुरा लिया है, मगर अभी कुछ कमी है इसमें। हैरत की क्या बात है, तुम्हें मेरा कमरा अच्छा लगा होगा, इसीलिए तुमने बिल्कुल वैसा ही अपना रूम सेट कर लिया। वो कहते हुए अंदर आकर बैठ के एक कोने पर टिक गई। मुझे सिर्फ तुम्हारा कमरा ही नहीं और भी बहुत कुछ पसंद है ज़ारा, और अच्छी बात यह कि तुम अपनी चीज़ें छिन जाने पर कोई ख़ास वावेला भी करने वाली नहीं हो। ज़ारा हल्के से मुस्कुरा दी, मगर इस मुस्कुराहट का फीकापन नुमाया था। वावेले का इन्हसार चीज़ों पर है, शायद कुछ ऐसा भी हो जो मैं कभी किसी को नहीं देना चाहूँगी। उसकी मजाक उड़ाती निगाह ज़ारा के चेहरे पर जमी। तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होता है ज़ारा, जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो सारी कोशिशें भी उसे नहीं बचा पाती हैं। खाली हाथ रह जाता है एक पल में इंसान। खुदा ना करे जो मुझ पर ऐसा वक्त आए जो। ज़ारा को यकदम ही एहसास हुआ कि वे इस वक्त जानबूझकर उसे गुस्सा दिला रही है। समिया, मैं यहाँ अपना मुकदमा लड़ने नहीं आई हूँ। अपना मुकदमा तुम हार चुकी हो, वैसे भी अब तो सिर्फ सज़ा सुनानी बाकी है। बेहतर होता जो मैं कानों में रुई डाल कर आती, ताकि सुकून से सिर्फ अपनी बात कह पाती। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को कंपोज किया। मुझे तुमसे रोमा के बारे में बात करनी है समिया। हारून से इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी अगर तुम्हें रोमा की इतनी परवाह हो रही है तो आफरीन है तुम पर। वो खिलखिलाकर हंसती, मगर ज़ारा ने जैसे सुना ही नहीं था। तुम आरिफ से रोमा के लिए इनकार करवा दो, उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकती हूँ। समिया के चेहरे पर महज लम्हे भर की हैरत उतरी। तुम मुझे क्या दोगी ज़ारा, तुम्हारे अपने पास है ही क्या? और रोमा बेचारी से भी ऐसी क्या पुरखाश। अब कहीं जाकर अगर उसकी शादी हो रही है तो हो जाने दो गरीब की, वरना यूं ही बैठे बैठे सारी उम्र निकल जाएगी। कौन करेगा फिर? है कोई दूसरा रिश्ता तुम्हारे पास? आरिफ से शादी हो जाने से कहीं बेहतर रोमा का सारी उम्र बैठे रह जाना है, और यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं नहीं जानती, पता नहीं क्यों तुम आरिफ के पीछे पड़ गई हो। अब तो वो बेचारा कितनी बार हारून से अपनी अम्मा और अपने दोनों ही के लिए माफ़ी मांग चुका है। तुम्हारे कहने पर ना, ज़ारा ने बेसाख्ता कहा। मेरे कहने पर क्यों? तुम मुझे क्यों बार बार इन्वॉल्व कर रही हो ज़ारा? ये तुम्हारे घर के मसले हैं, खुद हल करो। चंद मिनट पहले वाला खुशगवार मूड उलझन का शिकार होने लगा था। मेरे घर के तकरीबन सारे मसले तुम्हारे ही तख्लीक करता है, लेकिन अब जो कुछ तुम रोमा के साथ कर रही हो समिया, वो बिल्कुल नाकाबिले तलाफ़ी है। तुम्हें खुदा का भी खौफ नहीं आता क्या?
زارا کے لہجے میں دکھ کا گہرا احساس تھا۔ سمیہ کی پیشانی پر آیا بل اور بھی گہرا ہوا۔ رہنے دو یہ ایموشنل بلیک میلنگ۔ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا اس کے بعد نہ مجھے کسی پر رحم آتا ہے اور نہ ہی ہمدردی۔ میری ڈکشنری سے یہ سارے لفظ خارج ہو گئے کیونکہ کسی نے انہیں میرے لیے بھی استعمال نہیں کیا۔ اس کا چہرہ گلابی پڑ رہا تھا اور آواز قدرے اونچی۔ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ صرف یہ نہ کہ ہارون نے تمہارے ساتھ شادی نہیں کی؟ ایک کھلا راز بہت سکون بھرے لہجے میں زارا کے لبوں پر آیا۔ سمیہ نے نچلا ہونٹ بہت سختی سے دانتوں تلے دبایا تھا۔ صرف اندر کہیں کوئی بہت تڑپ کر رو دیا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ محبت کرتے ہیں سمیہ، مگر محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ تقدیر کے فیصلے ہیں۔ ان کا انتقام آس پاس کے لوگوں سے لینا زیادتی ہے۔ بھول جاؤ سب کچھ۔ آگے بہت اچھی زندگی تمہاری منتظر ہے، یقین کرو۔ مجھے یقین ہے۔ سمیہ کی آواز ایک بار پھر بلند ہوئی۔ زارا نے دیکھا اس کے ہونٹوں پر خون کا ایک قطرہ چمک اٹھا تھا۔ سو یہ بھی کتنی تکلیف دہ بات، مگر وہ بے نیاز تھی۔ مجھے یقین ہے، اس لیے نہیں کہ تم کہہ رہی ہو، بلکہ اس لیے کہ مجھے خود پر یقین ہے۔ بہت تکلیف اٹھا چکی ہوں، اب خوشیاں خود چل کر مجھ تک آ رہی ہیں۔ عارف روما سے شادی کر رہا ہے اور ہارون تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے والا ہے۔ دونوں ہی کام میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ اس نے اپنے ہونٹ پر سے رگڑ کر خون کے اس قطرے کو صاف کیا تھا۔ میں جانتی ہوں عارف اور تم مل کر کیا کھیل کھیل رہے ہو، اور اگر ہارون نے بھی سچائی جان لی تو پھر جانتی ہو کیا ہوگا۔ زارا حیرت انگیز طور پر پرسکون تھی۔ سمیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں اس روز عارف کے گھر آئی تھی جب تم وہاں تھی۔ سمیہ نے ایک گہری سانس لی۔ تو اب سمجھی میں۔ اگر تم جان بھی گئی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، عارف کو یہ راستہ میں نے ہی دکھایا ہے۔ وہ جلد سے جلد امیر بننا چاہتا تھا اور میں ہارون کو۔ آج وہ میرا احسان مند ہے، کل محبت بھی کرنے لگے گا۔ رہی روما تو اس کے کون سے لمبے چوڑے خواب ہیں، پڑی رہے گی ایک کونے میں۔ اب اس جیسی معمولی شکل کو کوئی مرد سر پر تو بٹھانے سے رہا۔ شرم کی کوئی ہلکی سی رمق بھی اس کی آنکھوں میں نہیں اتری تھی۔ رعونت کا وہی بے حسی بھرا انداز جو ہر ایک کو ٹھوکر پر رکھتا تھا، کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ پھر بھی زارا نے ہمیشہ سے بڑھ کر تکلیف محسوس کی تھی۔ میں تمہاری مجرم سہی سمیہ، روما کا خیال کر لو۔ جیتے جی مر جائے گی وہ عارف کے ساتھ رہ کر۔ وہ بہت سادہ دل ہے، برداشت نہیں کر پائے گی اتنی بے ایمانی۔ نہیں کرے گی تو مر جائے گی کوئی بیماری لگا کر، قصہ ختم۔ یہ اس کا گھر تھا، سو اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اونچی آواز میں بولتے ہوئے، تم بہتر ہوگا اپنی فکر کرو زارا۔ تمہارا بھائی پہلے ہی گھر چھوڑ کر جا رہا ہے اور دوسرا صدمہ تم اپنے والدین کو دینے والی ہو۔ جاؤ، میرا دماغ خراب مت کرو۔ وہ اس بار اس کی طرف پشت کر کے کھڑی ہوئی تھی اور بظاہر اب کوئی بات نہیں تھی جس پر بات جاری رکھی جا سکتی، مگر ایک آخری کوشش۔ سنو سمیہ، وہ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ اگر میں ہارون، جو کچھ وہ کہنے جا رہی تھی اتنا تکلیف دہ تھا کہ الفاظ کھو رہے تھے، مگر زارا نے اپنی ساری ہمت جمع کی تھی۔ اگر میں ہارون کی زندگی سے چلی جاؤں تو تم روما کو بچا لو گی کیا؟ کیا؟ وہ جواباً چونکی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ زارا کے آخری پتوں نے بھی شو ہو کر اپنی اہمیت کو کھو دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے زارا، تمہاری سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ ہر موڑ ہر مقام پر خود کو عظیم ثابت کرنا۔ اچھی بیٹی، اچھی بہو، یہ سارے ٹائٹل پانے کی دھن میں تم نے ہارون کو کھو دیا، اور اب جو رہے سہے دن باقی ہیں وہ بھی تمہاری اسی خوبی کی نظر ہوں گے۔ مذاق اڑانے والے انداز میں وہ بے پرواہی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سامنے شیشے میں زارا پیچھے کھڑی تھی، اس کے آخری جواب کی منتظر۔ مگر اس بار نہیں، افسوس، میں تمہیں عظمت کے اس مقام پر نہیں دیکھ سکتی۔ ہارون تو ویسے ہی تمہاری زندگی سے جا رہا ہے، سو میں تمہیں یہ کریڈٹ کیوں لینے دوں؟ جاؤ، جو دل چاہے کرو، روک لو یہ شادی۔ برش بالوں میں پھیرتے ہوئے وہ زیر لب کچھ گنگنائی تھی۔ تو ٹھیک ہے سمیہ، اب ایک بات تم میری بھی سن لو۔ شادی تو میں روما کی ہرگز بھی عارف کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ ہارون مجھے رکھیں یا چھوڑیں، میری تقدیر ہے، لیکن روما کے ساتھ اب یہ ظلم نہیں ہوگا۔ اتنی دیر میں پہلی بار زارا کی آواز بلند ہوئی اور دوسرے ہی لمحے وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جا چکی تھی۔ باہر برآمدے کی لائٹ بند تھی، صرف چھوٹے سے صحن میں روشنی تھی۔ وہ اس وقت اتنی اپسیٹ تھی کہ ادھر ادھر دیکھے بغیر سیدھی نکلتی چلی گئی۔ نیم اندھیرے برآمدے میں چارپائی ڈالے لیٹے ہوئے چچا عبدالعزیز کے لبوں پر اس وقت بھی عادتاً دھیما دھیما سورہ عصر کا ورد تھا، اور آنکھوں سے ٹوٹ کر گرتے آنسو ان کی سفید داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ بے شک انسان خسارے میں ہے، انہوں نے زیر لب دہرایا۔ ساری رات وہ ایک پل نہیں سوئی تھی، بے چین مضطرب، کروٹ پر کروٹ بدلتی ہوئی، اور اس کے پہلو میں وہ اس طرح ساکت لیٹا رہا جیسے آج سے زیادہ گہری نیند پہلے نہ سویا ہو۔ رات دھیمے دھیمے ڈھل گئی۔ صبح جس وقت وہ اٹھا تو زارا نیچے جا چکی تھی۔ پتہ نہیں وہ رات تھوڑی سی بھی دیر کے لیے سوئی تھی یا نہیں۔ وہ اس کے لیے تھوڑا سا فکر مند ہوا۔ شاید رات اس کی طبیعت خراب تھی یا کوئی اور پریشانی۔ اتنی ساری خفگیوں کی جمع جوڑ کے باوجود محبت کا نرم احساس اپنے ہونے کا پتہ دینے لگتا تھا۔ چھت پر نگاہ جمائے وہ کتنی ہی دیر کیا کیا سوچے گیا۔
ज़ारा ज़िंदगी की अव्वलीन ख्वाहिश थी, पूरी भी हुई और वो अपनी ज़िंदगी मुकम्मल होने पर कितना नाज़ा और मुतमईन भी ठहरा, मगर सुकून का ये वक्फा भी कितना मुख्तसिर। बज़ाहिर सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी गज़ब की टूट फूट, और अब तो लगता था कि जैसे सब कुछ ख़त्म ही होने वाला है। हारून बेसाख्ता ही उठकर बैठा। ऐसा कैसे हो सकता है भला? उसका दिल बड़े नाखुशगवार अंदाज में धड़का। आज भी ज़िंदगी उसके बगैर कोई मानी नहीं रखती थी। उठ गए आप? उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। हाँ हाँ, बस आ रहा हूँ। हारून ने चौंक कर ज़ारा की तरफ देखा। वो महज सर हिलाकर मुड़ने लगी थी, तभी हारून ने उसको आवाज़ दी, सारा। जी। वो अब भी दरवाजे में रुकी खड़ी थी। हारून को उसके पास उठकर जाना पड़ा। रात तुम्हारी तबीयत ख़राब थी क्या? नहीं नहीं तो। वो उसके लहजे में आई नरमी पर थोड़ी सी हैरान हुई। हारून बहुत ध्यान से उसके चेहरे को देख रहा था। सारा की आंखों में बेख्वाबी का तासुर था और चेहरे पर उतनी ही संजीदगी। वो यकीनन खफा थी। कल शाम में शायद ज़्यादा गुस्सा कर गया, तुम्हें बहुत बुरा लगा है ना? बात सिर्फ कल शाम की नहीं है हारून, और जो कुछ मुझे बुरा लगा है वो भी आपको पता है। वो सादा से लहजे में कहते हुए मुड़ने लगी थी कि हारून ने उसका हाथ थामा। मुझे अम्मी के यहाँ जाना है थोड़ी देर के लिए, आप छोड़ देंगे या फिर मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँ? वो इतनी रूड हो रही थी कि उसने बात भी दूसरी तरफ देखते हुए की थी। हारून की गिरफ्त ज़ारा के हाथ पर ढीली पड़ी। वो मज़ीद कुछ कहे सुने बगैर लाउंज की तरफ जा चुकी थी। ज़ारा के अंदाज में खफकी से ज़्यादा अजनबियत झलकी थी, एक अलग ही दिल तोड़ता हुआ एहसास। दरमियान में आई खलीज और भी गहरी। कहीं तो वो खुद भी कसूरवार है और कहीं कहीं नहीं भी, और सारा कसूर किसी एक के खाते में जमा करना भी कौन सी इंसाफ की बात है। ठीक है, मैं गुस्से में आ जाता हूँ। रोमा की शादी के मामले में अपनी चला रहा हूँ तो ये कोई इतना बड़ा जुर्म भी नहीं। घरों में इससे बड़े भी इश्यूज़ बन ही जाते हैं, मगर आपस के राब्ते इस तरह मुनक़ता नहीं होते हैं। ऑफिस की तैयारी करते हुए वो अपने गुज़िश्ता रवैये की सारी बदसूरती को जस्टिफाई किए गया, मगर कुछ भी दिल की तसल्ली का सबब नहीं बन रहा था। ज़ारा का साइड टेबल पर रखा फ़ोन बज रहा था। हारून कमरे से निकल रहा था, मुड़कर वापस आया। दूसरी तरफ कोई महज फ़ोन उठाए जाने का मुंतज़िर था। रज़ा बोल रहा हूँ ज़ारा, फ़ोन बंद मत करना प्लीज़, मेरी बात सुन लो प्लीज़। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों पर, और देखो सज़ा भी भुगत रहा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे पता है कि तुमने भी हारून को मजबूरन ही कबूल किया है, वरना तुम्हारे दिल पर पहला नक्श मेरा ही बना था ज़ारा। कितनी मोहब्बत करती थी तुम मुझसे, मगर मैं ही बदनसीब। लहजे की बेताबी, गर्मी, मोहब्बत कुछ भी नज़रअंदाज होने के काबिल नहीं था। हारून ने फ़ोन आहिस्ता से डिस्कनेक्ट करके बेड पर उछाल दिया। चारों तरफ बड़ा ही महीब सन्नाटा छाया और इर्द गिर्द से उसका अपना राब्ता भी ज़रा देर के लिए मुनक़ता हुआ। सो वो अब वापसी के रास्ते पर मुड़ रही है। सच्चाई तल्खतर होती जा रही थी। उस रोज़ रज़ा का वहाँ आना और ज़ारा का जानबूझकर छुपाना ऐसे ही उसके दिल पर बोझ बनकर नहीं रखा था इतने दिन से, और वैसे भी मोहब्बत करने वाले दिलों को ऐसे इल्हाम आम होते हैं। सो यहाँ कम अज़ कम मेरे अपने दिल की सच्चाई तो साबित हुई। बहुत बहादुरी से उसने खुद पर फ़ख्र करना चाहा, मगर दिल पर अजीब दम घोटता सा एहसास भारी पड़ रहा था। बुरा मत मानना हारून, लेकिन सच तो यह है कि औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती, और ना उस मोहब्बत का नक्श ही दिल से कभी मिट पाता है। ना औरत कभी किसी दूसरे मर्द को वो जगह दे पाती है, और ज़ारा अपने हिस्से की मोहब्बत रज़ा से कर चुकी है। समिया की कही हुई बात की बाज़गश्त आज भी फ़िज़ाओं में बाकी थी। हालांकि जब उसने ये बात की थी तो वो कितने गुस्से में आया था। कई दिन बाद तक करनी गवारा नहीं हुई थी समिया से, मगर वक्त ने उसे शायद सच करने की ठानी थी। वो ऑफिस के लिए तैयार होकर लाउंज में आया तो ज़ारा साथ चलने के लिए तैयार थी, और नाश्ते की मेज़ पर बैठी हुई दादी खफा हो रही थी। क्या हो गया है तुम्हें कि रोज़ रोज़ हुस्ना के पास जाने की क्या तुक है? घर में हज़ार काम फैले पड़े हैं। हुस्ना को तो खुद आना चाहिए हाथ पटाने के लिए, मगर उल्टा तुम्हें भी बुलवा लेती है। दादी की इंसाफ पसंद तबीयत किसी को भी रियायत नहीं देती थी। ज़ारा उनसे क्या कह रही थी बतौर सफाई अब उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। चलो, वो उससे कुछ फासले पर ही रुका था। और नाश्ता? अब वक्त नहीं है, खा लूँगा, आप कुछ फ़िक्र मत करें, वो कहता हुआ बाहर की तरफ मुड़ा था। इससे क्या हुआ है? अपने पीछे उसने दादी को कहते हुए सुना। सब काम बुआ और उनकी बेटी देख लेंगी, और रोमा अभी सो रही है, उसे कहिएगा किसी बात की भी फिक्र ना करे। टेबल पर रसीद रखी है, लॉन्ड्री से कपड़े मंगवा लीजिएगा। एक उसको छोड़कर ज़ारा को बाकी सब याद था। वो बाहर निकल गया। ज़ारा चंद मिनट बाद बाहर आई थी। उसके हाथ में सादा सा हैंड बैग था जो वो बाहर जाते हुए आमतौर पर लिया करती थी। कोई ख़ास तैयारी भी नहीं, फिर भी निगाह उस पर से हटना भूलती थी। रास्ता गैर मामूली खामोशी से कटा। बाहर दौड़ते भागते ट्रैफिक पर निगाह जमाए वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हारून ने चंद बार उसकी तरफ देखा, मगर वो कहीं और ही गुम थी। कहाँ? इस सवाल का जवाब और भी तकलीफ दह था। सुनो, तुम जब तक रहना चाहती हो रह सकती हो। वहाँ घर में कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो तुम्हारे बगैर ना हो सके। हाँ, सुबह रज़ा का फ़ोन आया था, उसे कॉल बैक ज़रूर कर लेना।
सारा के उतरने के बाद गाड़ी रिवर्स करते हुए उसने महज इतना कहा था। सारा का चेहरा बेतासुर था। खाली खाली निगाहों से उसने हारून की गाड़ी को दूर जाते देखा और हारून को भी। सो ये भी होना ही था। उसने बमुश्किल डूबते हुए दिल को संभाला। जैन उसे लाउंज की सीढ़ियों पर ही खड़ा मिल गया था। क्या हुआ, हारून अंदर नहीं आया? नहीं, उन्हें देर हो रही थी। तुम इस वक्त घर में कैसे? ऑफिस नहीं गए आज? सारा ने तनिस्ता बात बदली थी। हाँ, वो बस कुछ काम थे ज़रूरी, छुट्टी ली है ऑफिस से। उसका अंदाज कतराया हुआ सा था। चलो अच्छा हुआ, बहुत दिन बाद तुमसे भी मुलाकात हो गई। वो उसके साथ चलते हुए अंदर तक आई। बहुत सन्नाटा है घर में। सारा ने अम्मी के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। नाश्ता करके सुबह फिर लेट गई हैं और अब्बू अभी निकले हैं कुछ देर पहले। जैन के लहजे की शगुफ्तगी मांद थी। सारा ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा। वो फिक्रमंद था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमदर्दी के काबिल भी नहीं था। वो दोनों वहीं सोफे पर बैठे थे। कुछ दिनों की बात है, अगर अब भी तुम्हारा फैसला ना बदला तो फिर इन दोनों के लिए मुस्तकिल ही अकेलापन होगा। सारा ने एक ठंडी सांस ली। मैं खुद भी बहुत फिक्रमंद हूँ सारा, लेकिन कोई भी हल नहीं है। हल तो निकालना ही होगा जैन, चीज़ों को बदलना पड़ेगा हर सूरत। क्या मतलब? जैन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सारा के चेहरे पर बड़ा गहरा ठहराव था जो उसके अंदर की कैफियत को जाहिर होने से बचा रहा था। कुछ नहीं, ये बताओ शादी कब कर रहे हो? ये सवाल और इसका जवाब दोनों ही तकलीफ दे थे, मगर वो दोनों ही इस मरहले से गुजरे। जल्द ही कर लूँगा, तहमीना काम में बिजी है। अगले माह तक उसका भी काम ख़त्म हो जाएगा। फिर किसी भी दिन। एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसने बात अधूरी छोड़ी। और एक बार भी उसने या तुमने उन लोगों के बारे में नहीं सोचा? सारा ने सामने वाले बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेरे और तुम्हारे लिए जैन, इस सारी दुनिया में मोहब्बत का सबसे बड़ा सिंबल तो यही लोग हैं, जिनके बारे में आखिरत में भी जवाबदही है और दुनिया में भी। जैन ने थके थके से अंदाज में उसकी तरफ देखा। वालदैन के हकूक़, औलाद के फ़राइज़, जज़ा व सज़ा, सभी उन्वानों पर घर में कई असर अंगेज़ तकरीरें निपटाई जा चुकी थीं। सो अब कुछ भी नया नहीं था। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। वो उठने लगा था कि ज़ारा ने हाथ के इशारे से रोका। वो लड़की तुमसे मोहब्बत करती है क्या? सवाल गैर मतवक्का था। ये क्या बात हुई? वो हल्के से मुस्कुराया। शादी कर रही है तो मोहब्बत ना सही पसंद तो करती होगी। मैंने कभी पूछा नहीं। मोहब्बत में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैन, वो बहुत तेज़ी से कह उठी। सो इसका मतलब है जो भी है वो तुम्हारी तरफ से है। शायद, मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? शादी तो वो मुझसे ही कर रही है ना, मजबूरन। जैन को मानना पड़ा कि वो बेहद ज़हीन है और ज़्यादा देर उसके साथ बैठे रहना कोई ना कोई मसला खड़ा करके ही रहेगा। सो वो उठ खड़ा हुआ। मैं अभी आता हूँ, एक ज़रूरी फ़ोन करना है। ज़ारा नरमी से मुस्कुरा दी। जैन का वॉलेट वहीं सोफे पर पड़ा रह गया था और वॉलेट में से कुछ कार्ड फिसल कर बाहर आ रहे थे। ज़ारा ने उन्हें सिमेट कर वापस रखना चाहा, तभी एक कार्ड पर उसकी निगाह जमकर रह गई। तहमीना सरदार पेन से लिखा हुआ नाम मतवज्जा करने के लिए काफ़ी था। ज़ारा ने दूसरी तरफ पलट कर देखा। यह किसी प्रोडक्शन हाउस का एड्रेस था, जहां आजकल तहमीना काम करती होगी। एक दुरुस्त सा अंदाज़ा लगाकर उसने कार्ड अपने बैग में रखा और अंदर अम्मी के कमरे में चली आई। हुस्ना बेगम जाग रही थी। मुझे तुम्हारी आवाज़ आ गई थी, लेकिन मैंने सोचा तुम दोनों बहन भाई को बात करने दूँ, शायद तुम ही उसे बाज रख सको। वो और भी ज़्यादा कमज़ोर महसूस हो रही थी और ज़्यादा मायूस भी। ज़ारा ने फ़िक्रमंद होकर उनकी तरफ देखा। दवाएं ले रही हैं ना पाबंदी से? उन्होंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। यहाँ आ जाओ मेरे पास। बिना कुछ कहे वो उनके पास जाकर लेट गई। परेशान हो? उनका शफकत भरा हाथ उसके बालों को सहलाने लगा। ज़ारा ने खुद को बेहद कमज़ोर पड़ता महसूस किया, लेकिन नहीं अम्मी, परेशानी किस बात की? वो पूरी बहादुरी से मुस्कुराई। बस यूं ही जैन की तरफ से फ़िक्र है। वो जवाबन खामोश रहीं। ज़ारा खिसक कर उनके और भी करीब हुई। अम्मी, मैं कुछ दिन आपके पास रुक जाऊं, बस चंद दिन। उसके अंदाज में सादगी भरी झिझक थी। दिल में उठते वहम को दबाते हुए उन्होंने नम आंखों के साथ ज़ारा के माथे पर प्यार किया। उसने बहुत थक कर आंखें बंद की थीं। गाड़ी किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी। गाड़ियों की ख़त्म ना होने वाली कतारें और सब्र से इंतज़ार करते हुए लोग। सैफ की निगाह ने बेताबी से यहाँ से वहाँ तक का सफ़र तय किया और फिर मायूसी लिए पलट आई। देखा जाए तो महज तह में से मोती निकाल लाने का मुश्किल तरीन अमल। चारों ओर बेमहा फैले शहर में वो महज एक झलक दिखाकर आसानी से गायब हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी पूरी यकीन था कि उसे ढूंढ लेगा। ना पता ना निशान, मगर सिर्फ एक नाम, सारा। कभी कभी तो दिल चाहता कि उस एक नाम को पूरे शहर में इतनी बार पुकारे कि वो जहाँ हो घबराकर खुद ही सामने चली आए और फिर वो उसे कभी खोने ना दे। अपने बेहद मसरूफ़ शब व रोज़ में भी वो कितनी बार अपना ध्यान भटकता हुआ महसूस करता था। चंद रोज़ में अम्मी और महरीन कनाडा से आ रहे थे। उनके आने के बाद इंतज़ार की गुंजाइश भी नहीं थी। शादी का किस्सा लाजमी ही छिड़ता और निपटाया भी जाना था,
مگر اس بار میں کسی کی نہیں صرف اپنے دل کی سنوں گا۔ جو انتظار ہے قسمت میں تو یہی صحیح۔ اس بار اس نے ٹھیک ٹھاک خود غرض بننے کی ٹھانی تھی۔ زارا اپنی بے تابی پر وہ خود ہی ہلکے سے ہنس دیا۔ اس کے آفس کے سامنے کئی گاڑیاں پارک تھیں اور گھنے درختوں کے بیچ اس عمارت میں ابھی سہ پہر ٹھہری تھی۔ اپنی گاڑی سے اتر کر وہ مڑا ہی تھا کہ نظر جیسے کسی دل فریب دھوکے میں آئی تھی۔ پارکنگ میں کھڑی ایک گاڑی کی طرف بڑھنے والی لڑکی زارا ہی تھی یا پھر کوئی اس سے بے حد مشابہ۔ وہ بڑی بے قراری سے آگے بڑھا۔ بیچ میں آئی کئی گاڑیوں سے بچ کر نکلتے ہوئے اس کی نگاہ ایک بار بھی زارا پر سے نہیں ہٹی تھی، مگر وہ ابھی بھی دور تھی، پچھلی سیٹ پر اکیلے بیٹھی ہوئی۔ اس کا ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ چند لمحے اور اس کے بعد وہ پھر کھو جائے گی، ایک نامعلوم مدت تک کے لیے۔ بڑا ہی دل توڑتا ہوا احساس تھا جسے جھیلنے کے لیے وہ ذرا بھی راضی نہیں تھا۔ زارا ہاتھ ہلا کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے وہ جتنی زور سے پکار سکتا تھا پکار اٹھا۔ زارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کون ہے یہ بھلا؟ اس نے ذہن پر زور ڈالا۔ سیف مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ یہ دنیا اتنی بڑی بھی نہیں کہ انسان دوبارہ مل ہی نہ سکے۔ وہ بڑی خوش دلی سے مسکرا دیا۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ کو میرا نام یاد رہا، ورنہ ایک اتنی چھوٹی سی ملاقات، اور ملاقات بھی کیا، بس یوں ہی سرسری سا ٹکراؤ۔ وہ کچھ حیرت زدہ تھی۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا اس وقت کہ آپ سیف الاسلام ہیں، حالانکہ مجھے آپ کو پہچان لینا چاہیے تھا۔ کتنی بار میں نے آپ کو ٹی وی پر دیکھا، مگر کوئی بات نہیں، میری شکل اتنی اچھی بھی نہیں کہ لوگ اسے ضرور ہی یاد رکھیں۔ وہ اتنا خوش تھا کہ مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی چہرے سے نہیں ہٹی تھی۔ زارا ہلکے سے ہنس دی۔ خیر یہ تو نہ کہیں، آپ تو ماشاءاللہ سے خاصے گڈ لکنگ انسان ہیں۔ سیف نے بہت دھیان سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جب وہ ہنستی تھی تو اس کی آنکھیں ساتھ نہیں دیتی تھیں، یوں ہی خاموش، افسردہ۔ باہر سے سنیکس اور کافی کی ٹرے آ کر رکھی گئی تھی۔ یہ تکلف رہنے دیتے آپ، کمال ہے، آپ کافی کو تکلف کہہ رہی ہیں۔ وہ ایک اچھے میزبان کی طرح سرو کرنے لگا تھا، مگر زارا نے پلیٹ اس کے ہاتھ سے لے لی۔ میں کافی کے علاوہ دوسری چیزوں کو تکلف کہہ رہی ہوں، اور یہ کام میں آپ سے زیادہ اچھا کر لیتی ہوں، اس لیے رہنے دیجیے۔ سیف نے خود کو زندگی کے چند بہترین لمحات میں کھویا ہوا محسوس کیا۔ میں پچھلے پورے ہفتے سے یہاں آ رہی ہوں، مگر بس ناکامی۔ کیا پورا ہفتہ؟ اور مجھے خبر بھی نہیں۔ وہ سخت پچھتاوے میں گھرا۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ میں اندر تھوڑی آتی تھی، باہر سے ہی کسی سے پوچھ لیتی تھی۔ اتنے لوگ ہوتے ہیں یہاں۔ وہ اداس بھی تھی اور فکر مند بھی۔ سیف نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کسے پوچھنے آ رہی تھیں آپ زارا؟ تہمینہ سردار۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ آپ کے ہاں کے پروجیکٹ میں کام کر رہی ہیں۔ ہاں، مگر وہ یہاں تو نہیں ہوتی، شوٹ پر ہوتی ہیں۔ کچھ کام ہے ان سے؟ وہ تہمینہ کے حوالے پر کچھ حیران ہوا تھا۔ زارا اور تہمینہ، بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کام تو بہت ضروری ہے سیف صاحب، آپ مجھے ملوا سکتے ہیں ان سے پلیز؟ وہ کچھ پر امید سی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ جب آپ کہیں۔ ویسے وہ کچھ رکا۔ تہمینہ کو کیسے جانتی ہیں آپ؟ میں زین کی بہن ہوں، اس نے اعتراف جرم کے سے انداز میں کہا۔ اوہ، بنا کچھ کہے سنے وہ سارا قصہ ایک پل میں سمجھا۔ میں ایک بار اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ وہ زین کو چھوڑ دے۔ میرے والدین، اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ ابو ضدی ہیں مگر کمزور اور اکیلے بھی۔ ایک دن بھی وہ گھر زین کے بغیر نہیں چل سکتا۔ آپ خود سوچیں، 2 بیمار اور بوڑھے لوگ، آپ کیسے انہیں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ امی تو خود سے دوا بھی نہیں۔ بہت ضبط کے باوجود بھی بہت سے آنسو اس کے چہرے پر گرتے چلے گئے۔ سیف نے خود کو سخت تکلیف میں محسوس کیا تھا۔ پلیز زارا، اس نے ٹیشو پیپر آگے بڑھایا تو وہ ذرا رک کر چہرہ خشک کرنے لگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ مان جائے گی؟ سیف کے پاس امید بھرے سوال کا فوری جواب کہاں تھا۔ آپ کی ایک شادی شدہ بہن بھی تو ہے زارا، تہمینہ نے بتایا تھا کہ وہ اور باقی خاندان زین کے والدین کا خیال رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ میری کوئی بہن نہیں ہے سیف صاحب، تہمینہ نے آپ سے میرے ہی بارے میں کہا ہوگا۔ وہ مستقل گرتے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے دھیمے سے بولی۔ سیف کے لب ہلکے سے کھلے تھے۔ ایک چھوٹے سے پل میں بہت کچھ گٹمٹ ہوا۔ سو وہ آج زندگی میں دوسری بار بنا کسی وارننگ کے مارا گیا۔ ایک قیامت خاموشی سے ٹلی، مگر کس طور صرف سیف الاسلام نے جانا۔ ایک ساتھ بہت سی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں زین کی اس شادی سے۔ ابو روما کے علاوہ کسی کو بہو کے روپ میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس ضد بحث میں روما بے گناہی ماری جا رہی ہے۔ وہ کچھ خیال آنے پر ذرا رکی۔ میں آپ کا بہت وقت ضائع کر رہی ہوں نا؟ نہیں، یہ تو بہت قیمتی وقت ہے۔ ہاں، اس ملاقات کے بعد باقی ساری زندگی محض وقت ہی ضائع ہوگا، یہ میں جانتا ہوں۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ جی؟ سارا نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تفصیل سے بتائیں بنا جھجکے اگر مجھ پر اعتبار ہے۔ اس کی مہربان آنکھوں میں سچائی جاگتی تھی، اور زارا نے اسی سچائی پر بھروسہ کرنے کی ٹھانی۔ چند منٹ یکساں سی افتاد کے ساتھ اس ٹھنڈے پرسکون آفس میں گزرے۔ کوئی بھی کتھا نہیں، محض چند جملوں میں زندگی کا خلاصہ۔ میں ہارون سے بہت محبت کرتی ہوں سیف صاحب، مگر پتہ نہیں کب ان کی زندگی سے نکال دی جاؤں۔
بہت دور جا چکے ہیں وہ مجھ سے۔ جو حرف آخر تھا وہ یہی تھا۔ سیف نے گہری سانس لی۔ آپ بے فکر ہو جائیں زارا، تہمینہ زین سے شادی نہیں کرے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ آج ابھی وہ زین کو انکار سنا دے گی، شاید آپ کے گھر واپس پہنچنے سے پہلے ہی۔ اس کے لہجے کا یقین حیران کن تھا۔ زارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شام ہو رہی ہے، آپ کو اب جانا چاہیے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو وہ بھی ساتھ ہی اٹھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اتنی آسانی سے کیسے؟ وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ چلیں، وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا باہر کوریڈور اور سیڑھیوں سے گزرتا ہوا پارکنگ تک آیا۔ زارا کا سوال ابھی تک جواب طلب تھا۔ محبت پر تو یقین رکھتی ہیں نا آپ؟ جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو وہ اس کی الجھن دور کرنے کے لیے تیار ہوا۔ زارا نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر محبت کے معجزوں پر حیران ہونا بھی چھوڑ دیں۔ جب یہ چھو لیتی ہے تو پھر اس دل کو سخاوت کا جوہر بھی عطا کر دیتی ہے، کسی کی خوشی کے لیے بن دام بکنے کے لیے تیار۔ اس ڈھلتی ہوئی شام میں زارا نے اپنی زندگی میں اچانک آئے سب سے قیمتی شخص کو خدا حافظ کہا۔ آفس کے خاموش ماحول میں ان دونوں کے بیچ بار بار خاموشی آ کر ٹھہرتی تھی، سو اس دوران صرف گھڑی کی ہلکی سی ٹک ٹک دھیان خود بخود ہی گزرتے ہوئے وقت پر جا کر ٹھہرتا تھا۔ کتنے دن ہو گئے زارا کو گئے ہوئے؟ وہ انگلیوں پر گنتی، روز ایک اور دن کا اضافہ، اور روما کی شادی ایک اور دن قریب۔ ہارون بھولے سے بھی نام نہیں لے رہا تھا زارا کا۔ گھر میں روما کی شادی جیسا اہم فنکشن، اور وہ بھی زارا کی غیر موجودگی میں۔ عارف کی اماں کو بہت حیرت ہے کہ زارا اتنے دن سے میکے میں کیوں رکی ہے۔ وہ اس کا رد عمل اس کے چہرے پر دیکھنے کے لیے رکی، مگر وہاں ویسا ہی جمود تھا۔ زارا کے نام سے ہر واسطہ، ہر تعلق ختم ہوا تھا۔ اب تک زین کی شادی کی بھی کوئی خیر خبر نہیں۔ زارا کیا خبر بھائی کی شادی کی تیاری میں مصروف ہو۔ وہ پھر انسنا کر گیا۔ روما کی شادی میں اب تھوڑے سے دن ہیں، تمہاری مہربانی ہوگی اگر تم اس کے ساتھ مل کر چند آخری کام نمٹا لو۔ وہ اس ذکر سے بچ کر نکلا جو دشوار تر ہوا تھا۔ تم فکر مت کرو، سب کچھ ہو جائے گا۔ ویسے کیا زارا روما کی شادی میں بھی شریک نہیں ہوگی؟ اسی لیے چھوڑ آئے ہو تم اسے؟ سمیہ کے چہرے پر خوشی کا تاثر اور بھی گرم ہوا، اور آواز میں ہلکی سی لرزش۔ آفس اٹینڈنٹ کسی کے نام کی پرچی لایا تھا۔ سمیہ نے بہت کوفت سے اس کی طرف دیکھا۔ بڑی ہی بے وقت کی مداخلت تھی، تبھی اس نے ہارون کے چہرے کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے انہیں باہر کیوں بٹھایا ہے؟ فوراً اندر لاؤ، بلکہ میں خود ہی۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر تیزی سے دروازے کی طرف گیا تھا۔ سمیہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ آپ نے کیوں تکلیف کی چچا؟ مجھے بلوا لیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون انہیں اپنے ساتھ اندر لاتے ہوئے بہت انکساری سے کہہ رہا تھا۔ ابا، سمیہ خود بخود کھڑی ہو چکی تھی۔ کوئی کام تھا تو مجھے بتا دیتے، میں خود ہارون سے کہہ دیتی۔ عبدالعزیز صاحب کے چہرے پر عجیب سی کیفیت اتری۔ کاش تم اس قابل ہوتی سمیہ، لہجے میں جتاتی سی کیفیت نے ان دونوں کو ہی چونکایا تھا۔ ہارون نے آگے بڑھ کر انہیں کرسی پیش کی تھی۔ کچھ بہت ہی ضروری بات کرنی تھی، اتنی کہ شام کا بھی انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سیدھے سادھے چچا عبدالعزیز کی ساری زندگی خوف خدا کے زیر سایہ تھی، سو اتنا بوجھ کہاں سے اٹھاتے؟ کچھ کفارے تعمر ادا نہیں ہو پاتے ہیں ہارون، سو میں کسی ایسے ہی گناہ سے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ ان کی تمہید ہی کسی غیر معمولی پن کا احساس دلا رہی تھی۔ یہ باتیں گھر میں کرنے کی ہیں ابا، یہاں آفس میں؟ سمیہ بمشکل ہی خود کو کمپوز کر پائی۔ تم خاموش رہو سمیہ، مجھے ہارون سے بات کرنی ہے۔ دبا دبا سا غصہ ان کے سرخ و سفید چہرے کو اور بھی باروب کر رہا تھا۔ سمیہ کا دل بڑے ہی بے ہنگم سے انداز میں دھڑکا تھا۔ اس کی اس اکلوتی خوشی میں بھی ریت ملنے کو ہوئی، باوجود کوشش کے اس کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ آسمان پر سیاہ پہر کا سنہرا پن چھایا تھا۔ ماحول میں رنگ، خوشبو کا دل فریب سا تال میل اور روح کو چھوتا ہوا خوشی کا گہرا احساس۔ کچھ بچیاں اس کے قریب سے پھولوں کے تھال اٹھائے گزرتی ہوئی اندر چلی گئیں۔ زارا نے ایک گہری سانس لی اور پچھلے لان کی سیڑھیوں پر چلی۔ پچھلے اونچے برآمدے میں چچا عبدالعزیز کاپی کھولے پتہ نہیں کون سا گوشوارہ رقم کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر محبت سے مسکرائے۔ سمیہ کیسی ہے چچا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی چند دن اور اس کی ٹریٹمنٹ چلے گی۔ جسمانی سے زیادہ ذہنی طور پر نارمل ہونا زیادہ ضروری ہے، اور وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، زارا نے پورے خلوص سے کہا۔ مجھے سمیہ کی بڑی فکر ہے چچا، ہم میں سے کسی نے اس کے لیے برا نہیں چاہا، اور اس کے بغیر یہ اتنا بڑا فنکشن ہونا اچھا بھی نہیں لگ رہا۔ نہیں بیٹا، فی الحال یہی بہتر ہے۔ ویسے بھی روما اور زین کی شادی کے بعد میں اور تمہاری چچی اسے لے کر پنجاب جانے والے ہیں۔ پنجاب؟ وہ کیوں؟ آپا محمود اختر کے لیے پھر سے خواہش مند ہے، علیحدگی ہو گئی ہے اس کی بیوی سے۔ کیوں؟ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن سمیہ کے لیے وہ بہترین لڑکا ہے۔ بڑی زمینداری ہو گئی ہے اس کی اور بڑی سی حویلی بھی۔ سمیہ کو اور کیا چاہیے؟ زارا سے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ تم فکر مت کرو، سمیہ کچھ عرصے میں سیٹ ہو جائے گی، خوش رہے گی اگر خوش رہنا سیکھ پائے گی۔
خدا کرے ایسا ہی ہو چچا، ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تبھی ہاتھ میں تھما سیل فون بجا تھا۔ وہ چچا عبدالعزیز سے معذرت کرتے ہوئے ذرا فاصلے پر آئی۔ زین کی مہندی کی رسم مبارک ہو۔ دوسری طرف سیف تھا۔ شکریہ بہت بہت، کیسے ہیں آپ؟ وہ نرمی سے مسکرائی۔ بہت اچھا، اور تہمینہ بھی۔ اس کا لہجہ بہت خوشگوار تھا، مگر پھر بھی زارا نے اپنی پلکیں نم ہوتی محسوس کی۔ میں آپ کا احسان ساری عمر نہیں اتار سکتی سیف، جو کچھ آپ نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں زارا، جو کچھ میں نے کیا وہ ہر وہ شخص بآسانی کر سکتا ہے جس نے کسی خالص محبت کا مزہ چکھا ہو، اور ساتھ چلنے والے دو لوگوں میں سے اگر ایک بھی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو زندگی تھوڑی سی آسان ہو ہی جاتی ہے۔ سو تہمینہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ ایک لمحہ نہیں لگائے گی زین کی زندگی سے نکلنے میں۔ خدا آپ کو اور تہمینہ دونوں کو بہت خوش رکھے۔ میری دعا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی، اور میرے لیے یہ احساس کہ تمہاری دعا میرے ساتھ ہے، اور دعا کے ساتھ کہیں نہ کہیں تم بھی۔ دوسری طرف سے فون ڈسکنیکٹ ہوا تھا۔ زارا نے نم آنکھوں کے ساتھ سامنے سے مسکرا کر آتے ہارون کو دیکھا اور نرمی سے مسکرا دی۔ ختم شد۔ جی تو ڈیئر لسنرز، فائنلی ناول اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس وقت ریویو دینے کی تو بالکل بھی ہمت نہیں ہے، کیونکہ ایک تو میں 2 ایپیسوڈ جو ہے ریکارڈ کر کے بیٹھی ہوں، تقریباً جو ہے وہ 2.5 گھنٹے ہو چکے ہیں کہ میں مسلسل بول رہی ہوں، اور بہت جگہ پر آپ کو جو ہے وہ میری آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کیا حالت ہے میرے گلے کی۔ لیکن پھر بھی کہانی کے بارے میں کہوں گی کہ کہانی اچھی تھی، لیکن بہت زیادہ گھماؤ پھراؤ ڈالا گیا، اور بہت ساری چیزوں سے میں ایگری نہیں ہوں۔ ہارون کو اس کے رویے کو اتنی جلدی اتنی آسانی سے جسٹیفائی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور شہوار اور تنویر کا انجام بھی کچھ مناسب نہیں تھا، الجھا ہوا ہی تھا۔ سیف کے دیے ہوئے پیسے وہ کب تک چلائیں گے، کیسے ان کا گزارا ہوگا؟ تنویر تو اپنی روش جو ہے وہ بدل نہیں رہا، اور مجھے لگا تھا کہ وہ بالکل بھی لائل نہیں ہے، اور مجھے کچھ ایسا بھی ڈاؤٹ لگا تھا کہ اس کی کوئی اور بھی بیوی بچے وغیرہ ہیں شاید، تو میں بھی ایسا نہ ہو، لیکن وہ بھی اچھا نہیں لگا۔ اور سیف کے ساتھ اس کے چچا نے برا سلوک کیا، اس کا استعمال بھی کیا، اور پھر اس کے بعد اس کی اتنی بڑی قربانی کو جو ہے وہ آنر بھی نہیں دیا، اور سیف کے لیے واقعی دکھ ہوا کہ اس کو زندگی میں جو ہے وہ من چاہا ساتھی نہیں ملا۔ پہلے جو ملی وہ بھی ایک سمجھوتا تھا، اور دوسری جو بیوی ملی تو وہ بھی ایک سمجھوتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ تہمینہ اسے واقعی محبت کرتی ہے، اسے پسند کرتی ہے، تو یقیناً اس کی زندگی میں سکون رہے گا، اس کی زندگی خوشگوار ہی گزرے گی۔ تو یہ بھی ایک اچھی بات تھی، ایک اچھی اینڈنگ تھی، لیکن زارا کے ساتھ بہت برا ہوا۔ رضا والے معاملے کو بالکل ہی نکال دیا گیا، یعنی کہانی کو ایک طرح سے آخر میں جلدی سے سمیٹا گیا ہے۔ نہ تو سمیہ کی حالت، اس کا ریئیکشن بتایا گیا، نہ ہی ہارون کو جو کچھ وہ کرتا رہا ہے اسے اپنے رویے پر پچھتاوا ہونا چاہیے تھا۔ اسے ایٹ لیسٹ زارا اتنا تو ڈیزرو کرتی تھی نا، جہاں اس نے اتنی انسلٹ، اتنا روڈ بیہیویئر سہا، تو اسے آخر میں کچھ اچھے جملے، اس کو معذرت کچھ ملتی، معافی نامہ ملتا ہارون کی جانب سے، تو یہ چیز بھی ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہیں کی گئی۔ اور روما کو بہت ہی جو ہے وہ کیا کہہ رہے نا مظلوم رکھا گیا، اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، کہیں بھی اس کی مرضی کو جو ہے وہ ترجیح نہیں دی گئی، اس کی خوشی خواہش کو نہیں دیکھا سوچا گیا، اور وہ بیچاری کو جہاں بٹھا دو، جہاں کر دو، وہ اسی جگہ سیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اب بھی یہی ہوا کہ کہیں شادی ہوتے ہوتے اب اس کی زین کے ساتھ ہو گئی ہے۔ زین جو ہے وہ خود کسی اور میں انوالو تھا، بے شک اس سے شادی نہیں ہوئی، لیکن محبت تو اسی عورت سے تھی نا، تو وہ پتہ نہیں روما کے ساتھ انصاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ روما کے لیے کسی اور بندے کو ایڈ کر دینا چاہیے تھا، کوئی تھوڑا سا کوئی روما کا طلبگار بھی تو ہوتا نا، لیکن حقیقی زندگی میں واقعی اسی طرح ہوتا ہے، بہت ساری زندگیاں جو ہیں وہ سمجھوتوں کی نظر ہو جاتی ہیں۔ تو کہانی جو ہے وہ ٹھیک تھی۔ سمیہ کا کریکٹر تو ظاہر سی بات ہے شروع سے ہی برا تھا، اور اس کے ساتھ برا ہی ہونا تھا، اس کا انجام ایسا ہی کچھ ہونا چاہیے تھا، لیکن تھوڑی سی تفصیل ہونی چاہیے تھی۔ باقی اوورآل کہانی اچھی تھی، لیکن بہت زیادہ گھسیٹا بھی گیا کہانی کو، اور بہت زیادہ سازشیں جو ہے وہ سمیہ کی چل گئیں، اور ہارون صاحب نے جو ہے وہ بالکل دھیان نہیں دیا، نہ زارا پر نہ سمیہ کے رویے پر، اور سب کچھ دیکھتے ہوئے اسے سمیہ کو جو ہے وہ راستہ ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی کہ اس نے سمیہ کو راستہ دیا، چاہے وہ جیسے مرضی حاوی ہوتی ہے۔ ہارون بہت ساری باتیں دیکھتا تھا، سمجھتا تھا، تو اسے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے تھا، اور ہارون کے والد کے کردار کو تو بالکل ہی نکال دیا گیا، نہ دادی کی چلی اور نہ ہی اس کے ہارون کے والد کی، ان کی کوئی رائے، کوئی اوپینین کچھ بھی نہیں آیا، سب کچھ ہارون پر چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں تھوڑی سی ڈسٹربنگ تھی۔ بہرحال اوورآل کہانی اچھی تھی۔ آپ سب کو کیسی لگی کہانی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرا دماغ فی الحال اتنا ہی چل رہا ہے، مجھے خود بھی نہیں اندازہ کہ میں نے کہانی کے بارے میں کیا کیا کہا ہے۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں اب انشاءاللہ ایک لوں گی بریک، اور بریک کے بعد کسی نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور بلکہ کوشش کروں گی کہ پہلے کچھ شارٹ ناولز جو ہیں وہ شیئر کروں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔